sini sikla je nai tongnai podcast nai tongnai sini sikla rok phasing ani obono koimong tongnai je sini society no songjodi obo haike swnamui ti sanani hingka angke o samungo norokni belai kheno important rule norokni tongkhai tangni ni norok wngkha sini future sini thinan ar not only thinan tini ni present bo norok no present no norok thikma khlainai tai phai tongnai thinan future no bo thik khainani barja norok mananai je phaibi जों sini tini ni o jorao সরকারি চাকরি বাকরি খাইদানি হিংকে কম্পিটিটিভ এক্সাম no রিয়াওই tini ni dino full class job multitasking job habo porjontho so sengmania full class job khlaidani bagwe agi sengtam honja bomung seimanka chengbo haikesa full class job mano tini ni dino o full class job mannani bagwe porjonto se tinta exam phaidi जों Tiprasa rok agi je ni phelekha abi je banrijak ni banrijak kha agi jesuk siangli जों tonglai phaikha tabuk tere जों silaiwano rwnglaiwano buchilaiwano desh dunia no sinani rwngnani buchinani handle khainani जों swrwnglaiwano Khulumbai kya nongno hainhai lamsuk tiro ani Kothok Podcast ni latest episode so aw tini seng naya thang tongo 59 episodes tini sini episodes ni je nawrai mo tomungkha bongkha belai kheno dofana hamjangnai borok bongkha sini borom gnang Sir Sajal Debbarma bo khoroksa UTF ni co-founder plus botak president of United Tiprasa Forum or UTF gitini sembini khukti khananai UTF ni journey rok plus bongni naharmung bongni wansungmung dofani bagai dofani hamkrani bagai bongni je samung humung rok sengtini joton khanai mannai plus bini special message botongnai sini sikla sikli rongni bagai hingke norok kindly norok complete khe episode naidi hingke ang tese kokshayawoi let's start our podcast. Ulen ang sabno sin borong nang sabang mani bele khatungjak sarno paiple hambai nangani podcast of haim bagai sarnang bahaitam aham hambai ano ringmani bagai mujuk thlagma bagai hingke sarno ang puilang sama musung sar ang nono marai asakang bo mana saimara musung itango tag nono ang mani ang nono question sama musung sar nang kindly dini sinimung non sinekri sar eba din sinmung sunu kya kamga saikhnari sar nang tamo khaitong gani ni family background rok nini kami amchaini kokrok sangke saikhnari sar basically ang kami rok hingke to jongpuijala amchaini kami bumung ka sinabo ketal morgang kami sengkan layo jongpuijala ni sinabo Udaipur south thangmani lama dungbeseni kaisa kami arona ni achaima arona torma lokma sam khaimani hingke tang ani professional career abo to Tripura State Cooperative Bank o ang tabuk sam khlai tongo ar logio ani as a patient hisabe ang luko hamkrani samungo kwrwngwi United Tiprasa Forum NGO no जों संसालायो aboni bisingtwi je project mantei khlaiyo जों sam khlailai tongo ar UTF je NGO aboni founding member rok bisingo ang nijego khoroksa onkhe abo haikene sam khlailai tongo tai abono short sinimung ar bad baki ani torma lokma ani education abo hairokno tui sanani thangka angkhe to basically khob ekta kaham rang puisa ganang jilik jalak abo hai family ni to ang belong khlaya ama babu tangwi sanai abo hai family ni no aboni sakao chini asai song belai kheno kwbangma agi basalan pinani agini family rok ba abo bwswk bang sanani thangka angkhe ami asai song bising ang jotoni kusu ani number angkhe 11 number
Ada complete kaisa cricket no football team. Okay. Tagai sanai family rok gos awasik family member kebang ba nini awasik tamnai sing kokrok we alu dululu hani mana aba haike pusi jaknai tori logi phainai borok to sing ungya okay kosto mosto ke aba haike no kanani tamnai Kokborok medium school junior basic JB school class 5 jora arano poriwoi yagulo class 6 ni simi class 12 okay Jompujola higher secondary school tau jeta Sajal Debbarma memorial higher secondary school jeta bung salaijakha yagulo hangke Agartala college aba haikeno ane educational journey rok akrok hangke ei tamhnai nini sanani thaka hangke chini जों जेफ्रो स्कुलाव फरायनानै जेंखा आखखा आजराबो तो त्रिपुराव इंलिश मीडियम स्कुलनि कालचार एकदम गरै तुया किन्तु जेंखा जें माने जेंखा गोबां जारा रां फैसा सुकजाक borok besabati rokna फरायनानै जेंखा buino nukhe khnakhe even chini skula आजराव chini je Kokborok medium school kendra isora junior basic school abani nokka na even chana thang nokla kana afro je pro puri tongo chini जों बेफोर 1 2 रगो परि दङ even 3 4 रगो तामफुर पानो जोंलाय बासा परि दङै रक बुवा बुफा संबरकनो अ स्कुलनि कारिवै इंलिश मीडियम स्कुल लको काहा स्कुल लको जेफोर शिफ्ट खाइलायखा बा खाइलाय मर नुगो बेले बखाइयोगो बा बेले मुचुंगो जे ओ आं अपरक खाइखे तापना इंलिश मीडियम स्कुल लको मा परिमानि थलाय मा थांमानि थलाय इंलिश मीडियम मा परीक्षा बा परिनानै थाङो गत बिनि कैसा एक्स्ट्रा माने उनको नुक जागो ना ओके बिनि नाइथक कैसा स्कुल बैग ओके यूनिफॉर्म नेकटाई इंग्लिश मीडियम नि जेटा बेसिक जे आबा खैर मुखांके खूब खाइयोगो थांनानै मुचुंगो बुइ हाइखे फियाव तारना खाइनाय family financial background abaya lau khlaya so Kokborok medium school aban pore tangka jing je sai thang aba hikno kosto mosto khe porilai poribui tini o jagao abani yagulo se tapnai kapal hamini kok sajak tai hanya sanani klayo ang class 6 7 class 7 ni annual porikha ni je prumnai babo atom sakhe expire khaikha ar babo expire khainani bosor kaisa sikang simino ani hamabo Agartala hospital kaisa eye surgery ni free eye camp mane free eye surgery camp ajorao Tripura government ni kaisa drive dongani sara Tripurao jara mokol ni bemar manja operation nangnai aba hairok camp khlai operation khlaimai thik aba hani kaisa camp Agartala hospital mani ama bo mokol ni bemar bai kisa kui tongmani manjagi tongmani jora bo thangkha naijakha sajak je obo operation nangnai operation khaijakha phiaba kapal hamyani ko bini eye operation successful ungya operation se sekang to mokol nugya to ungya das motok jago mokol japsa angjago abo haisin sini tamane phiaba after the operation bong mane 100% blind complete blind both side pura mane ui mokol yasani impact ta yasa porjonto klai abhaike pura derawoi thangkha even tangdau khan muitu mano o je camp o je eye surgery camp awasike mane exactly bahike khaija kang niju to saimang ya ba tongkhana saimanani ko gya bostrogo কিন্তু camp ni jara khaijaknai operation khoroktam patient including ane ama next few years ni bisingo
मा थैजा जाबाय Oh, haise. Oh. আর টোটাল ব্লাইন্ড আনে আমানো তৈयै 4জন বা 5জন টোটাল ব্লাইন্ড মানে টোটালি ডিজাস্টার Okay. যে আই সার্জারি কে কা জায়গা না আনে আমা বখরকস ओमफ्राय आबो बाबु थैनायनि बसर kaisa ba binisla kisa kebang rok gitu ba apun simen ana ma totally blind abang ya golo babu thika anga jora class 7 ang ta phun mutu mano apro kemne bokhrok siljak khlaiye yago hungke tam kang sumon kajira da aba heu se dulri Buji ka saro waro. mani tamne na aba actually ang ta tu pogoi thanglai kha abono teyoi abono tebilo bowoi asakao achugoi ani annual exam maro kang ta tu mutu mankho Engke aboni yagulo to ama bokri kha babu ama to tongi bokri se toli blind bedridden bisnaw se klaija so tongi batamo kri batamo babu bokri kha aboni yagulo hungke to ani bai dana batsei borok ni yakti no bad baki tang ani educational journey bati ni sujorani journey borok ni yak romui no borok ni naikol mungbai no borok ni sang thang ek prokar khairok mungbai no tini omosuk jorao kun mote তারপরে মাই খপসা চাদরব খালি সাক সাক ইয়াকুঙ্গ বাচ্চাবই তংই মানজা যাবো বা মানজা যাক Ano sad ni story no kana wa yang bele inspire na sir. Plus ang khakai sir jara nai tong ni robo. Borgo ni story be borok connect khai mana hai matong. Ga sir hai bang sung si bana tai kai sum sum ga sir. Tabo ni life to खूब struggle no khana. Ka abon bagai da sir no ke bu inspire da kai kan social service digi bo nang ya peri du na hi ni. Mana non sab inspire kai ka sir ke cycle. 어 마나이너 앙저디 기사 나이턱 사족이 사나니 탄가 어머 하이 actually 아니 family financial background 아무 하이케 아색 부이하 까함 응야 파노 아니 아마 바보니 테게노 누카 스른카 스라이 방센지는 누이 파요 아마 바보니 야글로 아니 다다 바츠이 성약비 박 누카 যে আমি ওভারঅল যিনি ফ্যামিলি নিজে কাছে এনভায়রনমেন্ট আবো অবহাইয়া যে খুব একটা চাবাইয়া নংবাইয়া খে তংই তংলাইয়া আকো আবহাইয়া আমি বিসিঙ্গ পানো মানে বুইনি ফাইসিং যে হামজাক মু খাইরক মু সুযোগ মানখে যে মানতিখে বুইনি চুবানানি ও মানে আং ফ্যামিলিও ang sei cerai fangsini mane sei mokol kol ni khuluk purun chimino Nukuta. ang abono nugui phayo abo ungui mano je abo hai officially bui hai panna sungsa oi mic thepa oi announce khayoi ari nok ni borok rok okra rok je abo hai social work khaimani abo hai khaya ungui mano kintu ani overall sing family ni je environment Na culture tong ta san no. culture tongo যে জিনিসলাই সুগিয়া जोंनि जेबोथ' सुगिया हाबना जिनिसलाय जेतेबो सुगिया तंनाय रकन चुबानानै बरकनि माने बेजुवा जराव बरकनि चुबानानै याक्रमिति सानानै ओ एनवायरनमेन्ट आबा आं सि मकल कलि फिय प्रुनसिबिना आनि फेमिलिओ आं नुगुइ फायो ओंखे आवके बानो आला जाखे हातसुगुइ केबो बुजुगनानि फोरोंनानि abo haike mane dorkar se nangli ya kanai mano so truk he aborokno nugui no abo automatically ami thiyo ami pukhaw Ano san lagi na thiyo gadal ja sesani. gadal ja abo haike ni phaika o jaga chikun sa kaisa incident saka ke o mano nya teksa kaham better explain thaibana nai ma ta o ko khunke abo ang college first year tongpruni ko to abatla tongai পরিতঙ্গনি জরা আং কামিরগো খুব একটু বেশি থাংথাইয়া তাংতে বাবু গ্রই আমাও বিসিনাও সে ক্লাইজাক আমানো নুখনা খুব বুখাইও নক রক থাংখে আমানো বিসিনা ক্লাইজাক রক জাক নুখান উল্টা বখা জাখাম আমানি বাগৈ আং খুব একটা নক বখাই রক আং থাইথাইয়া মান কামি দিগাসো থাংজায়া আমি বখাস থাংজাগিয়া আং
1-2 মাস 3-4 মাস abo hai buike to mas hose koibar thanga siklar na jefru sujok mano college bondo hai bondo kano kam buke khabru nai thangkhao hai ke thangjagyo thik abo hai khe tongi tongmani jorao ang khub hamjagoi t-shirt kaisa khub latest mane ajorani je latest fashion thaibani bisingo kaisa t-shirt khub naithok jate ang kaisa paimani mas 2 mas hairo use khlai kha already abo hai jorano kami phaimani ang kami phai salaga saltangmolo khenhe kifil ka agortolo nga abo kaisa sini borok human nature sing abo hai ke thang phairing like ang ke sini kam chumurok ni bisingo kaisa kainoi manayabo mane yakari kalamjago thik abo hai kheno ami jefra agortolo kifil kha wane aje t-shirt ai nogo pogi kap phega tai debo na dajak bai kha abo baje bai ang agortolo kifilin salsa skang sui lamjak mani abo bojaga jan tonjak khang ya gana krikha mokol buskang krikha so ang pogi pai kha abo nogo yakari ang agortolo phai pai kha 3-4 mas ang thangjakliya nogo kasat tango ang samin ga ani t-shirt nogo kabjago nogo no mani na 3-4 mas pora ang jefru kami kifil kha jompi bazar simsin kami joraba himi sima thangmani ba amne bazar bar hangke to local chikon transportation tongo haipana ang maximum time kajagya ang himna non prefer khaya asam sam samya ba so ang himi ne thang jompi bazar simi nok bukha kami bukha himi thang toma ba sini nok sogoiti yo sini kami na khorsa borok a borok regular basis sini nok roko samkumu roko khaiteyo hajira samung rok akro abo ikunu bo kaisa samung khlai tongo lama sini thangmani lama gana ono nasibi nahi ba je t-shirt ang je 3-4 mas age nogo kap mane pogoi kabjak mane almost same a t-shirt bo chumja sana surprising kana pila ta surprising ka re mo ta man t-shirt dang olo ko ancho are ani t-shirt hai bui ba te pagani dang ka market ba ala bo single piece diba okay bo pai mara phanang kana ane naya ko ek nogo lag nogo habuye sarik sana jarao maisa laitute an basai ha ja busunga basai ani je t-shirt ang pokai kalang mani abo borok t-shirt tong khana man ha t-shirt nung sumna khudiba hane acha haitam nga ba katal siku ang 2-3 mas mana sami aka pai mani angka tamni sumjang mega masa mulayu basai ki ono kare tam kha basai mosawa kare ang to amso kan nga ba tai sumula khana hane sinawa kalang thangka ang jin nogo sam phai khaiden phaina bumu khuini saka to omok phana a ri kisikma kan kane phayo ne ang to buna bo rei haka sumdi ni ti sa mane ani size dai bini size milu ta so ang to buna ri haka ni ti sat buna sumteng ne ri kisikma sumi phayo satong manjago ati manjago ab bai mang nugo hongkala ta ko banchu ko dina sumla kha ang to buna rei okay last ka ang nisu mamone ka ta na khlai sina oke dor hokata tam khaina au to ta sani na jak ngai tong kuya rohor ka katang paina swan engke incident ang tangi sa mani ba mana ei je bunya ya khorna ni chugya rok na chubana ni mane rok ani family go abo ani ama babu ne thekar mo kai ani dada bache borok ne aro mana kaisa generation to kaisa generation abo phaino tongo engke abo ne bisingo no tormani lokmani ba je luko hangkrani samo chugya borok rok ni proti je kaisa khairok mo subana muchung no abo to mane naturally no ani bisingo phaikha abo haikino tabu bo ang nijibo je sukti khlai bo hayasa tamna kuti ni farm raise khlai chubai maya phano je ani capacity o tong mane UTF ni bisingte khlai tam job sir belek khatok kan story tamala sar ang mansu koda sang kengma religion khai tong layo poito khai tong layo an murjun je biggest religion ke borong suba mani nai matong yes no sir sang asuk te follow ge ang ka sar sung suban UTF ni te ang sar ta sana musumo UTF bini yapang ni sini bini story ro plus nahar mu noktam nahari abo khai kya abro pura suno ke saikna dise UTF ni background story ro UTF
basically boroni hoite UTF NGO ni shape nana ni sengka concept of san bing nung thagi abo actually kaisa WhatsApp group WhatsApp je front sini sopai ka public room ni ago to WhatsApp group ni to bial kri na ram sam jo dum to phalana bung lai haino khuluk lai grabo group sanamai podre pod kok salayo ঠিক abo haikenu sei 2017 ni kokno sen kisa ungklugo phile jolin hasi naikhe sen nuk nai o je 2017 BC abo এমন একটা BC লাইখা যে তিপ্রাসা ন্যাশনালিজম মানে হাইয়েস্ট কাছে পিক আওয়ার বা পিক টাইম দিবান 2017-18 ni o je period o jara sen tam nukha যে কোনো কাছে পলিটিক্যাল পার্টি আর পলিটিক্যাল পার্টি ni bung roto nagla agartalawo rally ni bagi thanglaye buin dokan borok bai butok khlaijak mani bese khairebo singsa video rok akro taukuna abo social media available senga borok no nukhang kha jara sakni borok na hamjaknai borok rok ni mokolo almost muktui sing kalaya wi sing tongni manlaya aw ha video rok sing nukha hatai kotoro 11-12 দিন রোড ব্লকেজ খাইলাই মারক সারা ত্রিপুরা দিনাং borok rok rang bai subai mannai hingka ba rang bai phai suba phaika mairum makhe bai subai mannai hingka ba gari kuplung mairum bai kha tu loklai pelai kha মানে যে borok jebabe mano ro phailai kha sing obo nugi mannai je o jorani o je samung humu rok chini Tiprasa rok khlailai kha abo kuno kaisa political party no hamjagui khlailai mania abo Tiprasa nationalism je ang Tiprasa ni bagui singo samung khlailai nani nangnai hwnui se o samung rok kintu khlailai mani মানে Tiprasa nationalism ni ekdom peak hour o jorao tongmani ঠিক a jorao no kaisa WhatsApp group kaisa bumrei khlaijaka ang exactly WhatsApp group ni bung tinin dine to almost pogin thanga abo kaisa WhatsApp group je WhatsApp group o sanani thangka angkhe Tiprasa nini jara kisa higher post jara job rok akro khlai tongnai jemon nini aro kwbangma TCS officer even SDM DM abo high level ni sini TCS officers engineer doctors tamnai nini lawyer theka aramo khaye Tiprasa businessman abo khai motamoti sini society o established ba nonghani mano kisa মানে kisa kuchuk level o tongnai Tiprasa rok ni ba borok no tui kaisa WhatsApp group pai 250 hai members ta aro group o members tui kaisa WhatsApp group abo 3-4 mas kaisa kesang WhatsApp group salsa ani Facebook ni common khoroksa tamnai friend panani mankha bo ano sakha je Sajal bai omhai kaisa WhatsApp group tongo abo omhai borok rok karo tongbayo sing aro mohai manui rok tui kok salayo discuss khlailayo abo hai rok sai nang interested hingka ang no aro add khairena add khairena mana sai ang no add khaini da ang kau ke dok khai dita nai tai to tama ba bana add khai ka group apro ang je pra group add khai jago 3-4 mas kesang kaisa WhatsApp group abo already bano add khaini ni abo nang ang jodi taksa sarai ke muito khai sana ningangke oro khapai potro je root blockage 11-12 din je root blockage or root blockage pai mani hoyto 15-20 din pore ni o incident bano add khai kharo ang to kichu kono sali ang just nai sini tongka observe simi khaika basically aro je conversation ungo
abo English bang mane 99% English by conversation engkha tamwe hindi aro kokborok speaking borok simia aro romini dalong kanti bini so borok ni bisingo to joto borok kokborok maya la common language hisabe English ni through no mane communication language hisabe a grupo unofficially ba officially ko nangte ab English so English ben conversation khaikha ba khai hayo hang sakbai thang lasi jaknai to kuroi যেহেতু বেঙ্গলি মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড ni phainai ba English rogo hoido ba thaisa laisa salai buchilai tongni malai trap umphano English rogo ta abse comfortable ya aban bagi lasi jaknai bu kokya karon ang 1 ni simi 5 jora pori famous kumoya no sumui kongsa nayo ango musuk masa okay so ajaga ni hoite phaiye buibe aro ekdom tamnai সেই স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ সাবই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কনভারসেশন খাইদেরি মতো আমি ক্যাপাসিটি তো করেই আবার আং কইছিনে কোনো লাসি জাগাই তো করে ओंखाय आं नायखा observe खायखा কয়েক মাস observe खायखा तामु सालाय तामुला ओके बेबांनो माने गाहाम कक सालायो दफा हामग्रानि कक बाहायखे सिनि तिप्रासा रत्न এই যে টাইটেল বেস্ট খালাইমু টঙ্গারকনো বাহাইকে থুমসাকে তুবলাইমান তামুল নামা ইংলাইমান হাইরে পদরে পদ কক কাহামরক আকরক সালাইতে জরা কাছেও থাंनि सबैका যে फाइदि जों सिनियो WhatsApp ग्रुप न जों कायसा NGO नि सेभ दासो लाइमान ओके अनि कायसा प्रपोजल कासाखा ओंखाय आबो स्टार्टिं UTF नि सो अ प्रपोजल जे वाइसा कासामान उलो ताइ उनसुल जागलिया अ प्रोसेस बसकांनो जतन यासा खाता प्रपोजल आबु इथांका जतन यासा खा दा यासा याबो दांगास सिसु ग्रालिया फियाबा जरा यासाखनायो मुचुंनायरो बरक अ प्रोसेस नो ताइ उनक्लु बुसलुयाव बसकांनो तलांगाय थांगायका इनिशियल्स नि मीटिंग रक आकरक अन्दा क्लाइनानि चेंगलायखा आं कक थाइसाफोरनो सायाफानो मीटिंग रक तो कारजागलिया आं रेगुलारली अटेंड खायखा मानजाखा आकोखा दुई तीनटा इनिशियल्स मीटिंग नि परे कायसा एड हक कमिटी खालायखा ओके एड हक कमिटी जेप्रो खालायखा आफ्रो आनो एज ए कैशियर हिसाबे चंगलायखा प्रेसिडेंट सेक्रेटारी आवन परे कैशियर आनो कैशियर सबैके बेसिकली जेता आं बैंकिंग बैकग्राउंड निबा ओके कान कैशियर नि चंगलायखा आल जरो आं ताफुनो मुतिमानो सिनि बुदलियन ना फल सिनियर टीसीएस बनंका प्रेसिडेंट के चंगलायै जे बरक आनो अ जे WhatsApp ग्रुप दाखा आं बिन बुंरक तिनि नागलाखा बनो हंके सेक्रेटारी हिसाबे चंगै आनंके कैशियर आबाहायके तीनटा एड हक माने पोस्ट क्रिएट खाय एड हक कमिटी खालायनाय जों बसकां आगुक्लायनानै चेंखा आबाहायके जों जेफ्रो द्रक अबनते फर्मल कासे एनजीओ नि फर्मल जों जेफ्रो तलां दुइ दंगायो अ प्रोसेसो जों जेफ्रो फाइनल जों स्टेप जेफ्रो सगिलायका जे ओके अब कासे एनजीओ उनखा बिनि बुमुं अमहायनाय बुमुं बकासे फाइनलाइजिंग खा UTF United Tiprasa Forum बिनि पुरा स्ट्राक्चार तामुंनाय जों जेफ्रो सालायखा जे बिनि मेम्बारशिप बाहायके नाजाकनाय मेम्बार बसके सब्सक्रिप्शन रुनाय बा मंथली फी जों जेता माने आबो बसके लायनाय बाहायके लायनाय अ पुरा स्ट्राक्चार जेफ्रो फाइनलाइजिंग खा ताइ अ एक्जिस्टिंग WhatsApp ग्रुप नि होइते कताल कासे WhatsApp ग्रुप UTF नि बुंङै जेफ्रो खुलुका United Tiprasa Forum UTF नि बुंङै ताइ फर्मली मेम्बारशिप नानानि प्रोसेस जों जेफ्रो चेंलायखा जेबके सिनि UTF रै माने रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेंया ख फियाबा मेम्बारशिप नि ऑफिशियली बुंङै फाइनल खा ऑफिशियली WhatsApp ग्रुप सनामलाखा ताबो अ एक्जिस्टिंग WhatsApp ग्रुप नि होइते साबो मेम्बारशिप ना लायसिनाय जेबाबे सालायजाखा आबाहायके जोंना लायसिनाय रेजिस्ट्रेशन फी 1000 मंथली फी 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रखनि बागै ताइ बाद बाकी जरा स्टूडेंट बा अनएम्प्लॉयड बा नों हाउसवाइफ फोनांनि मानका बरखंखे रेजिस्ट्रेशन फी 300 करनाय
তাই monthly ke 100 ke borok roi thangnai obo finalize khaijaka bumu finalize wngkha nini fee structure rok finalize wngkha tabo membership nalai sibi hwnwi je group o saklaijak স্যার কে কজরা হালছে স্যার আপনার নাম স্যার কোন স্ট্রাগল অফ দ্য ফেস কে hazoro to thik avashyok to kriko struggle obono je ani biskanyo kopni bisinti ning buchiwano je struggle oroni simni jengka je azorao o je WhatsApp group je group ni hoite UTF shape nanani jengka hajaga nanu pulan saka 250 jon hai ekdom sei senior TCS officer theke arambo khaye doctors lawyers businessmen jotono tanglai mane je final shape nakha United Tiprasa Forum o 250 jon ni hoite je from membership nalai jani jengka aprong na 22 jon only 250 জন নিছিমি মাত্র 22 জন অফিসিয়াল মেম্বারশিপ ইউটিএফ নি নাখা তাই বাদ বাকি রকমকে তো যতন কামা বাইখা অবনো ইনিশিয়াল স্ট্রাগল নেই মানো সো অবন বিসিংতে जों বেসিক্যালি তাম বুচি মান হমালে जों কক সালাই প্রুত কাবমা কক কাহাম সালাই মানো কিন্তু আবনো যে অ্যাকশনে কনভার্ট খাইনানি থাংলাইফানকে আবো যত বড় নাইলে 구인 잘하세요. 근데 사람 너로 어제 폼케 프로사 너는 나한 먹을 땀 너 나하리 너로 캐면 너 비전 또 사. 아버 게 사이클 나들. vision to UTF ni bumo finalize ingani sekangno sini vision almost clear oje group oje discuss khlailen through the own clear je sini Tiprasa society no se unite mak khlainai Okay sir. thumsa mak joto field no na sir. joto field thumsa mak khlainai oro ang Debbarma ang riang nung jamatia bo koloi abo hake जों যতদিন পর্যন্ত খাগজাগৈ আলাদা আলাদা মত হাংলি जों tanglaibai sini bisingo হামক্রাইনি লামা আসমি কে সেপ্লাই 구이 사리. so পুলেসিনি নাহার মং অবনো যে Tiprasa ro thumsa united singma khlainai aboni bagino sini NGO ni bumung ni pula wagbo united correct sir. next word tamo Tiprasa মানে Tiprasa ro unite khaidani bagino o forum ba o NGO sing seklai আর abo khlaidani thangthani wo जों sini borok rokno फोरोंनि ममाति सानाय एडुकेशन फिल्ड बुसुं साममा खायनाय जोंनि कालचार हेरिटेज आबो तुइ बुसुं साममा खायनाय correct sir. ओके आ नों सापोज टमने आं ताबो ए कायसा मसम कामियो आं थांगै आहनो याक बुकसा जोंसिनि एनजिओ होयते सार पाजन थांगैके आहनो मार्क खेपालाय लेक्चार रनानि जेंखाता बा बासन रनानि जेंखा स्पीच रनानि जेंखा हा ए फलाना दिमका हाय राइसन यूनाइटेड मांगलायनाय हायिं लायनाय इरायनालायनाय आहनो जदि सिरि खौइ दं खांके आ कामिनि बर बनि ना कखराय दं दं बरन बरक फायरा माइक खेबाय सिरि खौइ दं लायका ओके आबा के कायसा थाइमान सो जों अमा हायखनो वान सुक लायका जे जिनो खानसा इंनानि जे मेसेज नो जों लुकु हामपानि सामं ख्लायमानि बिसिंदै ख्लायो जों Tiprasa ro बिसिं अ मेसेज ना जों डेलिभार खायबाय बुजिगा सर माने सर नरो एक्शन ते नरो फुंनायते फुनकनाय जों याक बुक जाखे थांगै माइ थेपय आहनो ग्लाक ग्लाक जों सिरि ग्लाक जों आमते तो सर बेले बांका जों सोसाइटी हम हनिन न आइ खा गांगा सब थाना नांगला आखे दाव कन्ट्रिबिउसन बाक्स बाक्स जों जागै मान बुजा खाने ख्लाय दं किन्तु जों लावा हायके ख्लाया जों तामखौ ख्लायनाय जों लुगु हामप्रायनि सामंनि बिसिंति ख्लायो Tiprasa ro बिसिंनो जों हाबनाय जों कोनो टाइटेल नायगला हाबनाय बा बरक बिसिंनो जों अ थानसां लायनाय जे मेसेज न जों बिरनाय दा सापोज सर नों सामनि थ्रुते ये सामनि थ्रुते आं नि नरो फायका नों चुबासो नांनि दंमानि जराव आं फायका ननो आनि जे मानतै कोनो लामातै माने खनि दे या फरिपा न बा केस रां या फरिपा न रिसुम या फरिपा न चामं या फरिपा आं ननो चुबा फायका चुबा मानि उलो बा चुबा मानि जराव आं ननो अखायनि से गाहाम मेसेज जदि ननो रिकलां खांके निचय नङाबो पजिटिभली सर आबते वेट तो नों या साकना हाबो नि नों यांते खनाका यांते लारि आवश्यक सिमिंला नङाबो खनामानि परे नि बखाव किसाफला नों वान सुगै नायनाय
Kuwin sir. Okay, pai ningabono implement khlainani saito. Correct sir. So awan sumong mungtui ni sing hekan khlale ka je sing Tiprasa Forum thumsa khlainani samungno oma haike sing khlai thangnai ओंखे जोंनि मेन अबजेक्टिभ दा अबनो ता अबा हायके जों ख्लायनाय अबा हायके वानसुगिनो जों ख्लायलाय थांखा नोंथांसिं जों स्ट्रागल जों तामो केबिं मुं फेस ख्लायका आजरनि कतर केबिं मुं आं सानानै थांखा अबा हायकेनो मानका जों आजराव sir sin bisingo to je invite dong je mana sarni nitei rogo abrongno bake thumkaro abono ke story rok abaro आजराव तो आं अलरेडी साका जे आ WhatsApp ग्रुप नि almost যত টাইটেল দিন বড় রক্ত হয় মানে আরো কাইপে মলসক তারপরে এই রুপিনি থেকে রাংফল থেকে আরম্ভ খাই ধালং যত না তংলাই মানে ওকে বড় বিশেষ মেম্বারশিপ না লাইখা আকো লাইখা ফাই লাইখা ওকে থমসা আং লাইখা খাই লাইখা কিন্তু আজরাও যতন কতর স্ট্রাগল বা কেবেন নতুন যেটা ফেস খাই মানে আজরাও যে রুলিং গভর্নমেন্ট যে তংনি borok chino action rok na chino samung rok na kisa bejuake borok nukha nugui mana borok aba haike wan sukha borok wan sukma haito sengya peo borok aba haike kisa bejuake kunya kunbabe borok singno nukha wan sukha ang tawo khano muitu mano azaroni kaisa newspaper daily newspaper chini NGO yes chini NGO ni bumurok akrok negative babe kakata yes bumurok akrok tisawo even chini chini senior tise chini budriya nang khol bini bumung direct mention khai akoi chengno মানে এক প্রকার ট্রেড মানে খাইখেনো নিউজ পাবলিশ এং মানি রক যে जों অমাই কাইসা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দङ আরো দেশ বিরোধী ককলাম সালাयो কমিউনাল আसेन्सला थांनाय बर देश द्रोही आवाय काइसा वान हेपाया को चिकन सा काइसा फ्रंट पेज आर्टिकल लका करो बरक्ति खलाय लेखा दाखुन मुजमनो आर्टिकल जेदिना अखरका आं तो डेली न्यूज़पेपर आप्रपन आं नारदि पुरि जायगा तांनि होनबा तामनो पुरिना आरो सैजाक दंमासे निनि आमी अगेन्स्ट मंगसे नोना आना हामया खेमंसे सिलाय मानिबा आबरकनो अनेक आगेनो आं रियलाइज खायाखै आंनि डेली न्यूज़पेपर साबस्क्रिप्शन लगा करो आं बेखौनो नरजाक याकारजा सो आर्टिकल जेदिना अखरका आं जागो न्यूज़पेपर से खरीद आं साइबो मया 10টা 11টা बखा चिनारो जे हुआ जे प्रिभियस जे WhatsApp ग्रुप दंमोन आरो तंनाय जे मेम्बर नि बिसिं केबो नुखाता बनो फटो बुगै ग्रुप रे रेखा आ आर्टिकल फटो बुए WhatsApp ग्रुप रे जाक माने नेक्स्ट 1 आवर नि बिसिंगो 250 जन नि बिसिंगो 50 जन फना कायाखे आं नुक माने आं ताबो फनो মানে যতন গ্রুপ কিরি যাকবি যতন গ্রুপ ইয়াকারে একদম মানে বুকসা বুঝি ফেস WhatsApp গ্রুপ বুকসা আবা হাইকে থাংবাই বারক না তাপনো মুইতো মান নর গুরুকি থামে এটা যতন কুতলি থাংবাই খা ওকে পাইতে কম তো সং ততক্ষণে চিনি NGO ni bumu registration sing already nawi tonglai mani jora tai alka WhatsApp group sing already khulugi paibeni jora ka bhai jora o sing kaisa ta deadline ঠিক লাই যে অডেট নি বিসিংলো যে মেম্বারশিপ নান্দর নাবাই সি ও গ্রুপ তংলার আবন পরে সিং WhatsApp গ্রুপ নো সিং মানে তাম ডিসমেন্টাল খাই দিস না তাই UTF তা অফিশিয়ালি কাইসা কাতাল যে WhatsApp গ্রুপ সিং জাকো অবনি থ্রুতিনো UTF NGO রামনি থাংলা আবাকে খাইলা ডেডলাইন নি পরে আকো সিং যে প্র সিনি UTF ni member founding member sing abono hono koijon ang kani naida 22 jon ke sing man start khelai bani arash pani sing so obviously initial struggle san bele khasa bele ro srungani sing khanai mang san sar haine YouTube din sing man sar taw YouTube by alka NGO central ba kama tung tam difference san ke psychology sir YouTube by ke bong sin difference UTF different quite a level to ungo sing nei manu ulang kato UTF NGO obono sing sini member ba sing jara lead khai tongro sing obono just simple kaisa NGO mo tha hanai sing obono naya sing obono as a family sing ran khlayo sini UTF ni each and every member our NGO ni member ya
obo ani tai kaisa family ni no tai khoroksa bobo family member bonding chini UTF member of ni bisingo bonding belai khna kaha pero kisa misa boito jara follow khaine rak nuk na chung chini member of ni each and every borok ni family panna roko aku roko chung kebo miss khlailaya আর সানান থাকা কা আং তো মিস খাইয়া একদম মান সকলিয়া হাঙ্গে সিমিসে কাইসা বসু মিসিং আদারওয়াইজ আনি আবা হাইকে মিসিং जों যত ব্রকনি নকনি বার্থডে প্রোগ্রাম থেকে আরম্ভ খাই কালিমু বান্না থেকে আরম্ভ খাই जों খরচানি ইনভাইট খাইলাयो जों थांलायो जों পার্টিসিপেট খাইলাयो আবা হাইকে সিন কাইসা ফ্যামিলি বন্ডিং গো जों দङ হয়তো অ মানেরক আলকা এনজিও সব হয়তো টাইম টু টাইম খাইলাयो না রেগুলার বেসিস হয়তো কেবা আমরা প্র্যাকটিস খাইলাयो না যেটা जों খাই মানে খাইকে বা जों খাইলাयो মানে চাইতো লাই মানে হ্যাঁ স্যার আবা কাইসা কাইসা ফেলাইমু kaisa phelaimu ke chini NGO omo nang NGO to tirpara lekha ya sari lekha ba NGO rokni bisingo chungbo dolsa alka NGO ba chini NGO no chungnai nei khabon nuknai nang chini NGO no badrui tai babaki jara jara tongnai burukni NGO ni structure ni bukhak nai nei kangke sang tam nuknai most of the NGOs 99.99% NGOs abo official linking unofficial linking title based NGO thali shopine groupism tongta abo bumung gabang ma to nung direct bumung gono saiman na ar gabang ma nung bumung ni throte saime apano okay o NGO bai sam sam kringjak tong borok ni bumung tai title nai nai khang kano ne bujui pai nai যেমন অফিসিয়াল লিঙ্ক আনঅফিসিয়াল লিঙ্ক কাইসা টাইটেল বেসড NGO অবং কা সেকেন্ড ফেলাইম ফেয়ার এনাফ সরি UTF বা যেটা जों UTF আবনো টোটালি ডিনাই খায়ো তা जों আবনো প্র্যাকটিস খায়ো কারেক্ট স্যার চিনি NGO নি বুস ইউনাইটেড টিপ্রাসা মানে টিপ্রাসা রকম কাইসা ইউনাইটেড মঠাসা কারেক্ট স্যার जोंरो যতনো নি ইনভাইট খায় তামো কাইপে তামো মলসম তামো মক তামো জমাতিয়া তামো যতনো বুঝি গেছে ওকে অবংকা সেকেন্ড ফেলাইম তাই কাইসা ফেলাইম হ্যাঁ কতরখে যেটা নুকমানি বা রিয়েলাইজ খাইমানি চিনি টিপ্রাসা বেসড NGO সংসালাই পুরো তো সংসালায় হহামদারামকে সংসালায় 6 মাস বছর কাইসা 1.5 বছর 2 বছর 5 বছর সগই মানে নাই কয়জনা তং তানসাইমি এপাঠি 5 বছর যারা সগই মানে নাই খুব কম মত আচ্ছা ও যে পিরিয়ড নি বিসিমনা তাম নুনি পায় দেরা খরা নি পাইলাयो বুঝি কথা আমি জাস্ট আবার বেলা কমন সার্চ কাগজে পত্র সিমি বং NGO নি বুমুং এক্সিস্ট খাইনাই কারেক্ট বা বাকি অ্যাক্টিভিটি সব কোন করিখা আবরকনি কতরকম রিজন তামো হনে আং কিসা সেলফ অ্যানালাইসিস আং খাইনাই মানে অবন নুকজাগো যে রাং পুইসাও ডিসিপ্লিন নি মানাই আছে বুঝি কথা স্যার কেলাঙ্কারি থাকা রাঙ্গো কমন ওয়ার্ড কেলাঙ্কারি নोंथांनि बेनो केलांकारि नों जे सामान केलांकारि रां फैसानि जे केलांकारि रां फैसानि केलांकारि कतर कायसा रोल प्ले खालायो सिनि NGO सकनि तारमाने देरा खुरा नांगो माने जागाव ओ माने रगां जे दिनो रियलाइज खालायखा ताय एज ए केशियर एड हक केशियर नोंनि आं ओ NGO बाय गोरोंखा आं एकदम फ्रम द भेरि बिगिनिं UTF ni function je dino officially जों सेंलायखा आदिनि सिनि 36 जरातै रां फैसानि जे हिसाब पत्र ओके सर आबो खक्सा फैसा फनो माने रेकर्ड नि बायरेव चिनिकरै गुबै खक्सादिन सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन करेक्ट सर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जों जेबाबो मेंटेन खायो आबो अन्न बा आलका NGOs रो बा सोसाइटी रो प्रो असामगो किसा माने ठीक आमसे स्ट्रिक्टली करेक्ट सर मेंटेन खाइलाय मानिया तिनि दिन रां पैसा त खूब कतर जे कुनु सामगो ट्रास्ट बिल खायो यस आबोनि बागै
obong khata kesa phelai mo je rang puisao sing belai khana discipline belai khana transparent o discipline o transparency rang puisao sing toni manmani bagino na kaisa mane khel khaina lukrok bono realize khaina je UTF ni sekang bu kabangma NGOs Tiprasa ni bisinga asai UTF ulobo kabangma asai phiawa tinini dina phanan du jepro chingai nai khe UTF as a NGO public rok ni general public UTF member ni kokya general public ning UTF ni member ya phiawa ning UTF no CEO nung bono follow khayo bo tam khlai tong tam khlai tong tam khlai ni thangi acceptance bang hotana yes abo nai nai khang nung tang nuk na je general public ro UTF NGO no jebabe muchungoi bas kanga akoi phaye regular basis of donation khayo okay tai alka kun NGO so public donation khayo yes okay tai alka NGOs mana man mana ko gesar ang chaiman ya cheng মানে মান মানে সে কেবল মানে যেতাম বা जों মান মানে কেবল মানে যেতাম जोंनो मानो UTF না আং কোনদিন এই যে UTF ni 150-200 জন রেজিস্টার মেম্বার UTF শুধু বড় কৃষি মানে NGO মথা जों আকক কোনদিন ছায়া UTF ন হয়তো বস কাং বাচা লিড খাই দংনাই হয়তো 5-7 জন তবিনি লগিও তাই 1-150 জন বড় এই যে রেজিস্টার হিসেবে তংই মানো কিন্তু UTF NGO ni je overall activities bini je tabnai bono je buskanga dagari talangi tongnai habo suru UTF ni member rok simiya habo general Tiprasa public je public rok bakha kaham borok samung kahamo buskanga agoknai borok rok tai UTF NGO mothani financial discipline financial transparency no poito khlainai lukurokni chubamung dagarmung baino UTF tini sigjora smoothly soliu tongi mano jeta others NGO rok hoitoba general public rokni habo hai hamsama mayata mane ta poito samu correct especially rangpusani beparo habo hai poito samu hoitoba manya ni bagino omane rogo mane tabna isa unklogo klai tong hai ma tong chini जों financially transparency busuk jorate abo ni kaisa udaharon ran thangka angka UTF NGO ni puila je donation membership drive chini o je WhatsApp group ni bisingo je जों na lai mani a entry ni thika arambo khaye tabu tini je donation khaika bini record year wise financial year wise abo no mannai ar abo public domain khikla jaktom sini website okay sir very transparent is and accountability tongta accountability a abo nukna जों जेखुनु कताल कायसा सामung जों रमखा साबुस्रम दे जों कायसा सामung का जे अमुक फना बिग्रा चुगिया तंथैनक क्र जों बनो तंथैनक तांगेरनाय ओके जों बिनि फेमिली विजिट खायमाने दिननि सिमिनो जों सोशल मीडिया पेज आबो फायना जेउ का अमुक फना अमहाय जागानि जों मन ताबो तिनि विजिट खायके अमहाय जों नुखा मानखा बो जेनुइनलि चुगिया बरो जों बनो नक तंथैनक कायसा तांगेरनाय ओके तंथैनकनि पुरा कमप्लीट निनि बाजेट संगारो फुनुकनाय जे अमसक बाजेट नि बिसम जों ताबो बनो तांगेरनाय ताबो जनरल पब्लिक आ जागाव सुबाय जातों हाबो कतर्क के किन्तु जों दिसन नाखा जों तांगेरनाय जों तो तांगेरनाय ताबो जों तांगेरनाय जागाव नों UTF नि मेम्बर या हाबो नों मनुखा साइमनखा ओके हागो बनो किसा सुबाय रवन UTF of flight ngone jagaw ang UTF no kisa tham dum sa sure rwan nungo ka oke ang 1000 paisa rona ta khorsa ang 2000 rong okay donation klaina ni sengtha ram sam so do modu like sin je all the not tangmani all the project bini je each and every day ni je development progress singapo regular basis sini Facebook page ni through this update khai thangna sabo bodino busuk donation ri ta abo update ni thangna abo regular solo wi tangna joto din na porjanta
all not completely beneficiary rok yako officially nog yakhare rezak mane din jorate omo update continue tongme ta jedino nog yakhar zakha sangtamo practice khai mane omo suru nog angni remani simia ta others je kono activity khai thangtani songo ma he khai je final as hamni final din jedino adino o project ni bage UTF ni member by general public busuk donation rolaikha busuk baikha আর কি সারপ্লাস tere tong মানে kisa rang base ti torok man tere tong ba o donation me pusugli asini existing fund ni hoite sing asik thepaka o pura hisa sing sini social media ni page ni bisingte sing jotto public ni public sing available khairo so obo sing suru kaisa project ya each and every project ta sing tabasuk jorate sing khairo so obo ni bisingte tamong kha public rok jara sin member ya habun borok sini je Facebook page ni bisingte regular update mane tong mane borok saiman ka okay ang je ya formane 1000 rak abo borok hepajak kha bahike hepajak kha nung saiman kha correct so nung waisa saiman kha khangkang ke waisa poito nin bisinga habi thangkang ka next project sing je pro chengnai next hamung sing je pro chengnai nung nuknai nung azorabo financially asa jorate capable nung 1-2000 jorate nung contribute khaima no hongke nung tai hesitate khaigla nung ni capacity onujai nung correct ya pharnai abo haikino sine NGO cholibui tongo tinisik jorate smoothly o jago ang koyekta bumung tan mukosto borok sini member ya haikino sini project chenke simin borok donate khainai heko borok na sini tongo sini member fee remani haikeno even ek duজন to member fee 500 sero borok monthly 500 700 1000 1200 regular basis borok donate khlai an bumu se mukosto karon abo মানে tinini simia miani simia abo last 3-4 মানে years romo কয়েকজনা borok abo haikhe ritongta uitong sarang tabok sungsiwan tagi YouTube ni samuni tita sar sangnu YouTube nung theng sap saka nung sugya no norok subaw ga plus no taw education haprabo norok taw samung khaito coaching rok manugo kasar sangabun ke saiknar di gabon log sar success story rok ke tangna saiknar di sar coaching chung o coaching ni koga habina ni sekang ang obon kisa mutu khaignan musuna je UTF initially je project yakon na kha je samuni bisinte UTF bini activities na sekha abo kintu tarne medical treatment jara bigra kotor bemar manja a bemar ni medical treatment khainani moto bini financial condition kre abo khai bemar rok no yakon na oi complete medical treatment renani samu o samuni bisinte se UTF ni samu kintu chenglai man puila o samu khlailate जों आगोलनि सिगांबोनो तो सिनि वान सब्जेक्ट तो दङनो जे जों एडुकेशन फिल्ड बो जों साममा खायनाय आ जागाव जों सिनि सोसाइटी सिनि दफानो जों टिसावै मा तुबुमाय हंके साइड बाय साइड आ सामुनि लगे लगे तरक केसो एडुकेशन नि बखा जों हाबलायनानै जों का एडुकेशन नि एबा एडुकेशनल एक्टिविटीज नि सिनि पुल्ला स्टेप जों मा बाहायना नाखा बिग्रा चुगिया चराल rok jara porithanio kaham fiaba family ni financial condition hamya abo hai khorokta chai rok no जों educational sponsorship romano bisingte o je education ni field samung khainani activities जों start khlailai kha sara boyar ni sini sir abo 2018 ni paithak 19 ni starting hani mano ar tabok খরকম স্টুডেন্ট আপনি বিসিংহ খরক নেই কিন্তু নিনে কামি আমসাই এরিয়া নি বিসিংনিসে খবজাগো কামিনি বুং তাং পকুই থাংখা बुंनायाबो बेलबारि बाजारनि सिमिखाय आं बिसिंति हाबमानि यांगा फायो तामदान कामनि बुंबागा बय थांखा आरो नि खरकसा चराय दं माने जबा नङा हायर सेकेन्डारि स्कुलनि स्टुडेन्ट आबा हायखे तंमानि ताय खरकसा तंमानि निने तुइदु आमचाइनि आबा हायखे जों चेंनाय मानि एडुकेशन फिल्ड सिनि सामो आबा हायखे क्लाइलाइते जों आबनो इयार बाय इयार त कन्टिन्यू क्लाइलाइनो थांलायखा
aboni kesaro tamka chini je founding president tai founding member chini je senior TCS ni ata budilian rang kho bo to খুব kasang khoroksa borok bo tam khlai bo UTF ni baire no Okay. bo jefru jora mano especially Sunday ba government holiday ni din do ko hangke bo bini yak gana kini tongnai bo bai ta cho tongnai kerungi tongnai ba siklaro no bo tam khlai bini nogo thumthumui bo competitive exam ni bagai je mansak borok no Suba utana. subao Okay, okay. bo phurungtani gelakan kesra bo taukon sasao ang jodi administrative service habi angke ang sure college mane as a professor sa phurungi ta khamo Being patient tana. bin patient abo kaisa bini mane career ba bini job no logi abo bini ta kaisa bongkha khoroksa nini history ni notice ni topper Okay, ma ozoro to bini. yes next level bo mane faster than topper okay enke azorabo bo jodi yang TCS clear klai jodi TCS ba Tripura administrative service bo jodi habi angke bo mane hoyto ba kono জায়গা bo bono sang assistant professor ba tiri dina professor ka nu khamo jayo yang man kai bo yang haithono bo bini o je sirin money tai phring money o je bini je patient na bo pogi mania engka tang khlai bo bini yak gana kini bo ba contact tongle ta chu tongle aba sikla no thumthumui 5 জন 8 জন 10 জন যা যে প্রমাণ মানে থুমথুমে এভরি সানডে বা গভর্নমেন্ট হলিডে এঙ্গে বিনি নক থুমথুমে bo borok phrengo je mande class study materials ready khai ru borok no Okay. next le dunai rok no bo ruo ba Tripura ni je poder pot competitive exam ni preparation nai to aba herok no bo logeu tei khlayo aba he khlai tong mani jora bo ba khlai khlayo salsa bo bino idea no ba kena share khlaika je tabuk to angan individual khlai to mane phaidi UTF ni joto member o jodi agree khaike ho samna se UTF ni ngui sing khailai yaman no khanai bo proposal rakhangke sing bino proposal no UTF ni joto member na khabai khukbai no ya sa khlai se obono UTF ni coaching class ni sing officially announce khlai sing chenglai ko obono ngulogo chini naharmung ta chini ata budilian ni naharmung obono tongmani je chini administration no administration chalok nai Tiprasa officer singo Tiprasa nationalism ba sakni borok na hamjaknani sakni borok ni bagui mane ekdom sahos tei samung khlaidani kiriya khlai samung khlainai abai officer ro almost rutu bimaya officer ro biar to korei কিন্তু kiriya khlai sakni borok rokni phaising ekdom kobor ke je hamjakmu tangmani nango officer level ni Tiprasa rok bisingo aro belai kheno mane korei ban morom kheno sing nukjago singo bangin target na laika be phaidi sing tabo sin UTF coaching ni bisingte Tripura ni administrative service sing obahai borok rok no ready khlai sing dalai dai je borok rok ni bakhao se Tiprasa nationalism ni horno jalai ke sing dei ro hariman nai Tiprasa rok ni bagi kiriya khlai administration no habmani jakno borok samuk khlai manai ja Sir belai an modho no wan song belai kathar haise sir belai ka obahai wan su sunu te sing samung na chenglai kha initially sing ekdom completely free of cost khlai sing sini coaching na chenglai kha unfortunately ekdom tamra zero fee ni simi chenglai tinini dino phaite sing monthly fee to sing naya ta phono monthly fee to zero no haiphono kaisa registration fee hisabe sir 1000 kaisa kha registration fee na lai ta kha phrangai dani manang sakiya lida ba sir yearly abo bosro waisa okay jepro registration khaya phsimi 1000 kaisa ro registration tai bab ke sara bochor tai ki chupara nanga mane whole year ni kaisa base ni bagai 1000 next year ni next base on khlaipina ningka han hai katal kan registration kai katal base happitan hawa ke sang khlai lai tong obo sang khlai gla kham tangi ma khlai kha
kaisa bangla bai poksa lo tong mak na guru dat nai khalai useng na mane mak na guru ni buak kre jeng jefra ekdom totally zero keseng jefra phorangnai dong na registration fee nango na monthly fee nango just phaidi bung siri de class of phaidi class khaidi tam nukha puila bosor seng jefra chengkha হয়তো 35-40 জন seng mankha bung siri paike aboni bisingo 5-7 জন bade to tai ar karone kono deka sakat kore হয়তো kaisa kenoi class of phaikha abon pore tai lapata bosor aise like next year ro thangka hai free ke khailai kosen 40-50-60 জন thangla kena abon bisingo 10-12 জন হইতে কিসা মিসা class of phaikha bat baki lapata sintam feel khaikha simba ekdom free ke phrangi to man bagaise buisime saknang yang phai nominal fee ro par sing cha thepai dale nisla 25 টাকা ni sing sing lai যে বছর 25 টাকা গেছে না না নিছে কা ফি আর বছর অলমোস্ট 100 জন হইছে স্টুডেন্ট আর 20-25 জন কিসা রেগুলার ক্লাস অফ ফাইখা আর মিছনে 1-2 জন হয়তো চিকন মিকন পুষ্ট বড় জব রকা করব মানখা সেঙ্গামন আও হালকা হাইলাইট দকা করব তো খাইলালি আ জরাব ওকে নেক্সট ইয়ার নেক্সট বেজে প্রথমকা 25 টাকা ন 100 টাকা খাই দিতেছে যেফরে 100 টাকা খাই কেন অলমোস্ট 250 জন খাইছে স্টুডেন্ট ওকে নেক্সট বেজ সো অবা হাকে 3-4 বছর থাকতে থাকতে সো অমাননো সো অবা হাকে রিয়েলাইজ খাইয়া যে ওকে ফেলেন গরম মুখ জাগিছো ওকে সো যেসে যেসে সিনি যে ও যে ফি mengabu nominal fee pano hniman ka bajes pano mengbu moriman ka o fee no seng thepaka borro sene serious na ni se ka beli gaton tha ta sa beli ra so singa jena sim tebo sini ti prasarok no nang buto tebo thumani hinke tebo kabanga phornani hinke hoyto ba seng kaisa মানে level of the seng sino je fee no seng extend hoyto mak khaile na ওকে আবছর 100 কে পাইখা আবছরে ব্যাচ পাইখা প্রায় 250-300 জন স্টুডেন্ট পাইখা আবছর 3-4 জন সাকসেস মানখা ওকে আবার এখানে নেক্সট ইয়ার থাকা একটা 100-500 ক্লাই রাখা ওকে ওয়ান টাইম পাস তো ক্রিটিসাইজ খাইনাই সঙ্গে খাইখা যে তোরা বড় তো বুঝিয়ে দেয়া বলতে ইয়েস এই যে সেন যেটা রিয়েলাইজ খাইগাছেন যেটা মানজাখা 진짜 목 이만이 미신디 사고 클라이 정도나 다다로 정도 인구이 정도로 다보는 무지야 그러면서 버럭스면 크리티사이즈 খাইকা 이번 다고는 খাইনি তো 제프로스 পাঁচশো খাইকা 아프스 অলমোস্ট 600-700 জন enrollment enrollment 아 सक्सेस रेट बासने बांका स्टूडेंट ओके 그사링 아니 버럭은 사이클로스니까 사문 가이데 yes 근데 다보 근데 1000 아 되는 일이요 너무 거 살아면 비슷한데 아고 사글라 그러면 좀 좋더니 이제 1000 맥시멈 오케이 어버니 사갔습니다 탕라 오케이 하자 내가 선이 미신 거 어버니 사갔습니다 다음 까로 진의 타겟도 아미 함사에 동리 쭉이에 패밀리 있어요 correct sir 그러니까 지금 아미 함사에 동리로 몇슨 타겟 가용게 one time 1000 বা 1100 বড় করে নানি আবো গোबां বরফनि बिसिंनो টাফ ইনজাগै মান সো অবনি সাগাসম থাংলা আর যারা অ 500,000 পানো সব এফোর্ট খাইছে মায়া আবা হাইরকনা হুকে তো স্যার সিলেকশন খাইয়ে স্যার ফ্রি অফ কস্ট দাও কোন পরে দাও তখন চলে আনা স্যার তারপরে বেশো টোটাল সিনে 800 হাই স্টুডেন্ট তো ওকে অবনি बिसिंनो ইংরাজি কোনো 250 থেকে 300 জন তঙ্গ কিসা স্টুডেন্ট হচ্ছে 20 টাকা 50 টাকা কেউ বা 10 টাকা ইভেন খকসাকার উই রেজিস্টার খাইয়ে পরিতমে পর্যন্ত চিন্তানো তঙ্গ আর টোটাল ফ্রি অফ কস্ট কে ইভেন বনি রেজিস্ট্রেশন ফ্রি অফ কস্ট ইভেন যে স্টোরি মেটেরিয়ালস বরকনো রুও যে স্টোরি মেটেরিয়ালস মেকিং চার্জেস সিমিসে 4-5,000 টাকা পাইও আবার পর্যন্ত ফ্রি অফ কস্ট কে প্রিন্ট খাইয়ে সনামে স্পাইরাল কপি খাইছে বরকনো রিপোর্ট রিতনো আবার হাই অলমোস্ট 100 জন হাইতঙ্গ টোটাল ফ্রি আর
যারা 50 টাকা 20 টাকা 100 টাকা 1 টাকা খাই রেজিস্ট্রেশন খাই পড়ি তোমরা আবার হয়তো প্রায় 150-200 জন তো সো নাইদিনে থাকবে বেসিক্যালি 250 থেকে 300 জন তো তিনি নাও পেজ অফ হলো তই দङ আবার হেকেছেন খ্লাইরি দङ ফিয়াবা যা কিছু মিছা চুকনাই বরনারা নগেছে 1000 কেছেন নাও খ্লাইনাই দङ তিনি দিন ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ni recruitment abo multitasking staff ni start खाई TCS TPS और पूरा रेंज जेतनो पोस्ट नि बागै रिक्रुटमेंट नथं UTF नि स्टूडेंट करै आबा हाकुनो रिक्रुटमेंट तिनिन दिन थांगिया करेक्ट सर each and every recruitment yes each and every recruitment to sini candidate মাননাই হয়তো কিসা কম বেশি সিমিছে হবো কিন্তু তং লাস্ট সিনে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট নি টিপিএসসি নি থ্রুতে যেটা না যাক মানে আরো সিন খরক নেই স্টুডেন্ট আবো ওভারঅল যে ভ্যাকেন্সি বেলাইখানে কম 5-7টা তংমান আউন বিসিং সিন স্টুডেন্ট খরক না বেলেস কাউন্টার স্যার মান আমাকে লাস্ট যে তো এমন জায়গা সন্তিনিন দিন তং যে ইভেন মাসে লাইয়া ইচ এন্ড এভরি মান্থ আছে কারণ গভর্নমেন্ট রিক্রুটমেন্ট কন্টিনিউয়াস বেসিস আবার চলে উনি তো ఇంకా সাধারণ থাকে অলমোস্ট ইচ এন্ড এভরি মান্থ রিক্রুটমেন্ট ফাইনাল রেজাল্ট ফাইও আজ আগো সিন স্টুডেন্ট ফাইও ওকে সিনি অফলাইন ক্লাস ফাই তুমি সিন স্টুডেন্ট রকমকে মাস বাদ থাকে বরং মিষ্টি মাসালাই মানে ওকে স্যার আগে শুনো সব যে ইমোশনাল সাইড সামনক ভাই ফিল খাই নরকম দে সাকসেস স্টোরি নুকানকে সো আউসন কে শেয়ার বেলাইখানে সেন প্রাউড ফিল খাইও ইমোশনাল বুङो गोबां जरावो इमोशनल बेसिकली अबहाय जरा नङो जेफ्रो जों एकदम रां फैसा चुगिया आबहाय फेमिलिनि स्राय रकनो अ जागाव जों तरांलै जेफ्रो बरकनि साकसाक नु याखमो जों बासा रै रै मानो आप्रो जों प्राउड नि लग लग जों इमोशनल बुङो आबहाय बेस कयेक्टा इन्सिडेंट पानाखनि मानखा बा सिनि जे सिक्ला ni okna taw phano muito mano 2 বছর 2 বা 3 বছর ang exact number pogoi thangta romui borok bibi bahanok okay ria title ni sini borai bibi bahanok almost মানে সমান এজ নহরি মানে মানে আপের খাই কেবা আপকে আপে তা ফেরিয়া কেবা লাইফাকে বরং অলমোস্ট আপের খাই না তং বি বাগানো খরেন খুব কসরা কিন্তু রাং পুসা সুগে ফ্যামিলি নবা বেঙ্গলি ব্যাকগ্রাউন্ড নি পরি ফেনের আর তিন দিন যে কম্পিটিটিভ এক্সামস অব যারা ফেস খাইনে ব্রক সাইমানো বেঙ্গলি মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড নি কাসা সাই ফাইয়ে কম্পিটিটিভ এক্সাম নি ফিল্ড সাকসেস ইননানি সুজরাতে কোথো পয়সা কারণ স্ট্রাকচার আবার আবার হাইকে স্ক্রাম যা যে যারা ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড নি ফাইনা বড় অলিয়াস বনো কিসা কম্পিটিটিভ এজ রু কিসা বনো ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড একটা স্টেপ বড় বসকাঙ্গা আগু কারেক্ট স্যার আবো নি সিদুতে ইনতো সিয়াতে ইনতো অব কিন্তু ফ্যাক্ট আবার হাই জায়গাও ও বি বাহানো খরক নাই স্রাইর খুব কসা যে বছর বরক সিনেমারা এডমিশন না খা বড় কাইসে জরা না ওই ফাইয়ে বি বাহানো আং মাই মালাই ফেলে সিনে অফিস অফ আর বড় নিজে পেশেন্স গভর্নমেন্ট চাকরি চিন যেসে কাপড় নাঙ্গো মাননানে নাঙ্গো আর যেন বান রুই রুদি ওকে বা जोंना आलेंलो तलांनि जोंना बाहायके फोरोंदि जोंना बाहायके तिसादि ग्रुम खायदि बरकनि मुचुं 100% सर यस आर बरकनि बिसङावबो पयतो जे जों UTF बाय करङै दंखांके जों माननाय को बिचार आबो नासलते नांगौ ओके बिबि बाहानकनि अ मानैनो नुगु आं निजिसे माने এই যে जों अ जे खालाय दंमानि सामु অসামুনি প্রতি আনি যে পইতো ওকে অমো বরক নেয়া মানে রকম বরক চিনি প্রতি বরক নো পইতো রকম নুগুই আনি পইতো
Pani bakani tan. Te mang kata sir. Tebo kerak hai anga dino unzaka. Kuboy sir ini. Tini dino. Oze bi bahano korok ni bisingo. Korok ni to manyak ho. Korok sa. No, sen tini government job ho. Abo 2024 hono last year hono. Okay sir. Sen bono join khairi mankha. Tini dino bo tam hona. Dini bini family ni. Poza no rozui. Okay. Bini family ni. Tam hona financial. Je poza parza no rozui. Bini family no botini lead klai teidule. Sir, malah bela inspirational hai sir. Sarang item nang last pisan so sir. Nang kan start lo kai kya. Nang last so sir. Tal nong ni team nang total miloi nong no tam motivate kai tebo. Man osam ni kai thana bo ite. Tinang ni bosor ro bo. Motivate basically sanani thangka angke phatarni hoite to abo haike motivation na jangai kichu kre. Phatarni motivation rok basically abo chingno khob ekta abo haike motivate bu khlaya. Sanani thangka angke Tiprasa rokni je struggle. Tiprasa borok rokni no je tebo buskanga agui talangi thangani nangi tongmani o manui rokno जों each and every day, each and every field, or each and every step o chini mokolok kalai. जों nugu. Engka aron hoiteno जों chini bisingo o je feelings, o je muchungmo tebo phayo. O samno khlailate जों je samorok khayo. Aron hoite kaham result जों je prum mano. O manui rokno जोंनो tebo kwbangkhe जोंनो motivate khlai. Kuboy sir ini. যেমন এই যে এডুকেশন ফিল্ডটা जों যে सामु खालाय माने ताबसो जरत जों जे फ्री कोचिं नि फील्ड सिम बा लाइन सिम जों सारा थांको कायसा इन्सिडेंट चिन कोरोना नि जराव मेडिकल परितंनि खरकसा सिन सिकला सिंगल अर्निंग पर्सन बिनि बाबु कोरोना नि पिरियड थै थांक थार्ड सेमिस्टर तंगनि एजीएमसीओ डॉक्टर परितंनि बिन बावसे सिंगल अर्निंग मेंबर बा बुफाजे प्रो थैका नगद थैलाय थांलाय हिंगा तो गोबां रां फैसा नाङै थाङो पान्ना सान्ना नगद बरफ फायो आको कत किसु खरस पत्र फाइथौ तामुंखा ओ मेडिकल परितंनि र गभर्नमेंट नि जे कैसा निनि ताबने स्टाइपेंड हेके जेटा मान माने जे स्टाइपेंड फाइनो सिनि बीपीएल फैमिली नि साय रखके परकनि मेडिकल कोर्स न परक पाइ पुरी उइ थाङि मानो फिबा अनफॉर्चूनेटली असिकला बिनि बाबो थैमानि इनक्लुगो ओ बिनि जे आ इयर नि जे मान माने स्टाइपेंड ऑलमोस्ट 80-90,000 जेटा स्टाइपेंड अब मैक्सिमम नो बिनि बाबो नि पान्डा रखाइतानि नो बरक थैके माने त ताम कत बरक फायो थांगो कत खरसमो अब हेकेनो ऑलमोस्ट मैक्सिमम रां नबो आरो सबायबा पाइके कारण बुफानो पादुइ बंनि फैमिली ताइके अर्निंग मेंबर करे बुमा बहामया almost माने half of the year no se bo माने bed ridden okay बुफाइ खरकसा तम परा माने आदां माने ड्रप आउट उंजा सो फैमिली ताइ सब आजिना खरस पत्र तो बुसखमा फाइदंखा बिनि अकाउंट रां हाबजा स्टाइपेंड नि उपाय करे खरस माखाइका जेफ्रु कॉलेज नि फी आकुरनान जे फी उ बिनि स्टाइपेंड बाय कवर माने दं माने बाय मानले बिनि मेडिकल नि स्टडीज कसा माजरा स्टॉप अब खाइजराव सिनि UTF रिक्वेस्ट सकपाइका मालाय लाइका कक्सा लाइका बस जराते जेनुइन सिंसियर खा नाइका बुजिखा जोंबनो एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप जोंबनो रखा बिनि आ बसरनि जे शॉर्टफॉल दंमाने जे फी आबसं रखा आबनो कारेबसं मंथली 2,500 का बिनि याक खरस जोंबनो रखा ताइ जेफ्रु निने एग्जाम रकनि बागै निने
fee rograna nango abo sengrekha time to time bini kwbangma expenses jora jora o phayo na medical porinai rokni to mohai mani paijaknai mohai dress paijaknai mohai boi paijaknai aborno song thung 10% singbono rakha roi yakui sing bini medical ni porano sing complete khaireka tinini dino bini family ni bono single earning person tai tini bo government job khlai doctor ngoi bini family no bo naikolai to nusara ba hero khana gange sab khaba se tongsen mana ange hanu sar nong ji nok je sam khai tongo abo joto noklang klainen dorkar joton khaina dorkar sir okay ei obahai rok sing khlai tongo ga moi samrok no sing tebo motivate khayo sing je punu go je sin samni bisingte onnu khung tini bini tamna financial tamna stability ni bukha thangi tongo o financial stability mankha abo hai rok nu khangke sing tebo motivate ba motivation sing sin samni hoiteno sing man abo hai kan ta chikun sa case abo sin education sponsorship ni tuino boyar te porma এই last ni ni TET 2 ni exam bo qualify khayo taw TET 2 ni recruitment kan kai bo sure recruitment manna tai bo master ngai bo bat botam tong same single earning person bin babu ta thai thang azora bo Kokborok na tui MA khlai tong mane Tirpa University bo ar kana ono bara akuna bini khorcha dol bai jointly khlai no parara kakunala porilai tongnai mane minimum mane expenses bai no kun mote manage khlai choli akui bo khlai tong mane abon bising buka thai puma saisung manliya saka angda tai manliya nang mai ke khaine khaisi bi nge khu yakari pun khaisi sai bu buka thai je kai akui yakari thangsi nai almost mane bekas nami pai kha abo hai jorano chini UTF ni khoroksa member bobo Tirpa University no pori tongmani kuno friend circle ni bisingo no klai mani haipano to friend circle ni bisingo klai hopano to joto manai no joto borok to share khlai la ja haipano kuno babe chino member ni khunjo ok klai bo salsa tubui pheke bon chini UTF office next day obin bumana soh sengri kha ok salaka buchika busu jorate genuine case sing bebang seria koi nai nok jena genuine case kono subana nai nang jei matro o manai sing finalize khaika ta chini group sing discuss khaika chini group ni khoroksa member borong nang member taku Binu Debbarma bo tinin dino general manager power grid ni tai Delhi corporate office bo posted belai khini bukha kaham belai khini borok kaham belai khino buina chubanani samungo always buskango tongai khoroksa borok jei matro bo boyar ni kahini no khanaka ani khuktai group o de pro discuss khala thanu bohoka bini MA completing yasak jorate bini busuk khorosna dana nangana hisab khaisa ang totally hisab khaisa kha ongsuk nanglai within the minutes bo whole amount sini NGO whole mane bini MA paya sak jorate jese khorosna nang hisab khaisa kha within few minutes a same amount sini NGO ni account to transfer khairka Sen bele kha kaham bono sen chubanai ang rohor kha ani bumungya UTF ni bumung le chubanai bini MA completing kha chini bini MA completing mani pore chini UTF kuching mono sen mono sito ko kuching bor kha TET to clear kha tau TET to ni recruitment ke baram manne sen poido bele kha to asos khaba jasi sir kana nusaran UTF sonong zone sir jora kisa khaja bage karang tabo kisa topic salai sion sir ta sonong sonong sini siklarong bai sungsi ban sir sungnuk jago sir nogo siklarong bai deal khai tonga sungnuk jago sin siklarong kisa hamjabo luxury life ro mana struggle parno ko bisiro ignore khain nai yes sir nang aba hero sin siklarong bai ta sir nang kaisa message sudi mana life sudu
ซึ่งซาซาไม่ทอกซิมีซาไทยแต่ซาสตรักเกิลบ่ตรง yes กับลีอิมพอร์แตนซ์ซาสโนคิเฮบันบุจกิชารีบ่เนาะซา ซึ่งซาซาจิลิกมิลิต้องซาทอกนะฮัมซาเกียเกี่ยวกับจอต้นฮัมซาอาบุนบิสิงปะเนาะสิ่งที่ปราศาสตร์นี่บิสิงก็สงบเนาะไม่เนี่ยทั้งการก็สิ่งที่ปราศาสตร์เอาสามงก็ปะเอามันเนี่ยโอเคแต่แค่ดูอีกก็ต้องบุญเสอากงซักบ่บุญเสเบสิโนสังขเลยมันเนาะอาบุสังยักษ์ยักษ์อะไรก็ใช่มาคอลกันกันสังจอต้นอาบุนเนาะชิวชิวบุจุนบุยบุตรเอาว่าให้ยังไงเนี่ยทั้งแต่เนี่ยว่าสิ่งสิกลารอกกบังกุกจาราวเนาะกบังกุกสิกลารอกเนาะstruggle สังขายนั่นนี่นายะcost สังขายนั่นนี่นายะปริศรมสังขายนั่นนี่นายะสัง life เนาะเบลกันเฮลังซาสักมาตองจากอะไรจอตมาเนี่ยเนาะก็ไล่สักมันนั่นนี่ให้กินเนาะมาตองจากอะไรนี่จะนี่ career สนามตานี่ซึ่งอาบะให้แค่คิดอะไรอ่ะ สัตตังน้ำตีเส อาบะตามุงนี่นะฮันนี่กังกาบุกี้ที่ยอดักกระดึงจักดักหันสิไหนนะตามอาบะ exactly ดินี่อันนั้น pinpoint ใครฉันว่าตาอันนี้บ้างไอ้บ่เฮ้ยตัวมุสกิลคินตูอาบะนี่เฮ้ยตัวใครสักการณ์อาบะนะฮันนี่อังฟีลใครใช่ไหมอาบะดาจะคอยจะนั่งพอร์กางไป agree ใครนะอาบะใช่ไหมเพียบะเฮ้ยตัวอาบะนี่ใครสักที่จะอาบะนี่มันเจ้จังอาศัยรุ่นสิมีจังschool ni pore college এই যে sen puri lago so each and every step o যে esti facility missing যেটা মান লাই মানে ওকে স্যার বুঝি কাছে বুনি স্লাই taksa klai taksa combine yok লাই মানে স্যার o যে manai obo হয়তো বাচিনি psychologically কারেক্ট সঙ্গে কোন ভাবে মানে চিনি ওয়ান সুক থানিও থট প্রসেস আবো মানে তারপরে বাড়ি লাইনা হাইখাং বা তো বুঝারে যে ওকে কাইসা জব নিবা যায় বুনি দখানি বড় যদি 10 ঘন্টা পরি হই পরিশ্রম খাইয়ে ও যদি ও এক্সাম ক্র্যাক খাইতে নিকে হানি ত্রিপ্রাসা 10 ঘন্টা নি জায়গা 5 ঘন্টা পরি হই থাকো না বা জব ন মানি বানো তাঙ্গে হিন্দি বুনি বড় বা 80 মাইয়াকে বা জব মাইয়া আনি বড় খঙ্গাঙ্গে 35-40 মানতে জব মানে আ জব মানি থাকনাই ওকে ও যে থট প্রসেস অব যে চিনি বসার মকল কলনি ফিয় পুরুনি চিমিন চিনি সমাজে যে মুগুই ফাইমানি মানি ফাইমানি যে চিনি বড় রকমকে তাকসা কম্বাইন ইয়গু ওকে তাকসা কলাইবাইনো সিং মানি মানো বা মানি দমো খুবই সারি ওকে হয়তো ও মানি র কোনিয়া কোনো ভাবে চিনি বসারকনি চিনি দফানি সিকলারকনি বখরগো আবো impact kalaina hai angma to saimene korbusa ke gringno obuni bagino chen tamonai bume baksa ke porishrom khaideni se mu chungliya bui nijini career no sanamnani bagai jesa struggle khayo jesa porishrom khayo al level ni porishrom sen khaina musunya khaina musun wansu তবে স্যার মাসু না কেবল স্যার সিন পটেনশিয়াল ন কে সল কমাইয়া দা ang to umjago tangai hindi okay কাইসা জরাও দিছেন ও কখনি মান বা অমা হাইকে ওয়ান ছুই মানো যে নিনি টিপ্রাসা বা সিন এস্তির যারা ওকে আপনার ম্যাক্সিমাম বরক ন আ জাগানে হইতে ফাইও আঙাবো বুঝাই মানো যে কিনা বুঝি দফানে বরক র লেখাপড়া খাইনে থাকতে যে সুযোগ সুবিধা মানো আবশ্যক সুযোগ সুবিধা চিনি বরক মান দং বেসেরনি হাসক বেসেরনি স্কুলনি ফাইলাयै আকলাयै asal master kaham bai porinani sujuku maya abasuk school kaham porinani sujuku maya abasuk exposure bosuk maya ama hai background ni phainai tinin dino kon maximum ama hai background ninu kintu nu o mane no dinai khaide manno sing o mane no dinai khaide manno je tinin dino jodi sini tiprasa siklar bisingo hazar kaisa মানে graduate type post graduate student tongu hone jong jodi figure rom khangke 어 하자 가시는 비신거
200 থেকে 300 জন চিনি টিপ্রাসা শিখলা বড় নার্সারি থেকে আরম্ভ খাইয়ে বলে গ্রাজুয়েশন তাই পোস্ট গ্রাজুয়েশন জোড়া বড় কনভেন্ট স্কুল মিশনারি স্কুল তাই প্রাইভেট স্কুল ni kaham kotor স্কুল ni পরিনাই সেরাই রগিয়া जोंहाबो দিনাই খাইদोंमोन মায়া সাতাও তো বেশিরভাগ মায়া হাজারनि बिसिबां 50% তো রমলিয়া 300 রমদি গ্রাজুয়েট হাজার টিপ্রাসানি बिसिंगो 300 জন নকি ও এভারেজ বুঝি দোকানে বড় রকমনি বাই বাচ্চানো kaham স্কুল দর পরিয়াদা পরিদং চিনি বসার পরিয়াদা পরিদং সানি হাবসিক লেভেল নি এক্সপোজার নং মানিয়াদা মানি দং বেবাং সেম লেভেল নি মানি দং আবলে হংকে ও 300 জন নরক টিপ্রাসা যে kaham ব্যাকগ্রাউন্ড নি ফাইনে র kaham স্কুল kaham কলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড নি ফাইনে র তিনিন দিন তামুই নরক এসটি পুস্ত ভ্যাকেন্সি না ইয়াকারে ইউআর পুস্ত নরক জব মানি মাই আসলা আইনস তাহলে আমরা কয়েকটা তাঙ্গি নরক কমপ্লিট খাইমে ইউআর মানে সাতা নুজো মাস মুসো মান নজন খ খরকসা খরকসু আবাং দিরাই খায়া খরকসা খরকসু তঙ্গো কিন্তু जों आबनो माने आबा हाइके जों जेनारेलाइज काउन्ट जों खाइमेया करेक्ट तांनि हिंदे हयतो खरसा खरसा आबा रेया इभेन ए आं जे साका सिनियर कम्पिउटार एसिस्टेन्ट जे लास्ट मान माने आरो सिन खरंग स्टुडेन्ट बिसुङो खरसा बबो यु आरो न मानो ओके आं रिजाबो न मानो खरसा खरसा इच एन्ड एभ्री को दंगो किन्तु बुनि द खनि बर आ यु आर पुस्तो मान मासो तांगे आजागा सिन बर कमप्लिट खाइमेया इंगा चिनि अगु सारा नरक की नार्सारी जिनि नरक नि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जरा नरक प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज नि हाई फाई एनवायरनमेंट नरक परि फेदा नरक तांगे यूआर नि बागै कमप्लिट खाइमिया कारण से यूआर नि बागै कमप्लिट खाइनानि ओ जे वान शट नि ओ लेभेल सम ससो सगैलाया थांनासो नायलाया मान नांजा गेता सरना नांजा गया जों नुगै दङ आरो 10 घन्टा परिमा जागा 5 घन्टा परिखाना आं एसटी केटागरियाव हाय माने थांनाय बले ओके अबनो बिसिंबो जों ताक्सा डीपली नायनाय खांखे जों अबो नुगै मानो जे अबो हाय खाइ दं माने बा अबो हाय वान शट लायै जे सिनि सिक्लार बसखां आगु दंलाय माने जागाव सिनि हामिया तामो ngै दं नों जदि नार्सारी जिमिनि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जरा आबो हाय प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज हाई फाई तामने कैंपस परि फेनेसरा निश्चय नों कैटेगरी से एसटी ओ खिखलायजाखनो नोंनि फाइनान्शियल कंडिशन बेलायखनो गाहाम गुबै सारे नों जदि फाइनान्शियली आसंनो गाहाम आसंनो स्ट्रंग बैकग्राउंड नि हिंखे नोंनि साइड अफ नुनो ता किसी सा अपग्रेड खायो नों एसटी कैटेगरी ओ वैकेंसी ओ फाइट खायो यूआर वैकेंसी ओ नों फाइट खायो जदि चिनि जदि तामनाय नोंनि टोटल वैकेंसी 100 ओ 33 टा एसटी नि Just ideal kasi figure ramo ya kok sai tamo 33 ta ST ni tai 50 ta UR ko UR ro jodi 15-20 jon phono chini ST chini tiprasa jodi habi thangka ke 33 ta to 33 ta chini bagai bandano tamo 33 ta ain 20 ta pano sen rong pa ke 50 ta total vacancy ni 50% pano sen occupy khaimang khamu bule mana kokta माना नांगमानि बले किन्तु माना मानसो तांनि माया कारण এই যে অবশ্যই কাহাম এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নি ফাইনান্স রাইট পর্যন্ত ইউ আর নট ইউ সিনি সারা কাছে ওয়ান সব রাখো মানে সারা গা সারা এক খাইছে তার মানে সিনি যারা সোসাইটি নি সিনি বড় প্রিভিলেজ বড় এরো লাইক না হইছে না মং ইজ এ প্রিভিলেজ ন বড় গ্র্যান্টেড না হতা হাইন মা সানে স্যার বেলাইছে এখন আপ বড় যদি ও ও যে অ্যাঙ্গেল তুই আর কক সাই থাকা ও অ্যাঙ্গেল যদি ওয়ান সুখে পুরো অবক নিমাং লাখামুদা ওকে সিনি ম্যাক্সিমাম টিপ্রা সারত আং প্রিভিলেজ মাসে আং কপাল কাহাম মাসে আং কাহাম সুবিধা মানে পরি ফেমেছে অর্ধেক নি বেশি না ম্যাক্সিমাম সে আংসে কপাল কাহাম বড় তুই মায়া যেহেতু বড় আংসে কপাল কাহাম নুই মায়া বড় না এসটি ভ্যাকেন্সি নি বাগে ফাইট খানের দি বড় আরো মানথেন আং আজাকা ফাইট খায়া आंखौ साकानि इउआर नि बागै आं फाइट खायना आंनि जागाना आं याकारि ना गुबै सारे आरो बर फाइट खायदों साबो ও যে টিপ্রাসার যে নিনি বাই বন্ধু
nungsu kapal kaham ya nungsu privilege ya nungsu kaham rang pusa background family ni borok phaya nung borok ni bagi ya khari rini ada nung you are pus ni bagi fight khimi ada abo wang sujane kok sara abo kitu sang ta phona a level thangi as a whole society bo sang wang chuk la ya kho sin Tiprasa sikla rok ni bokhro bo sang wang chuk mu rong na dai re la ya kho 사람은 society kok sara la society ke kok sno abo ja society ni bo contribution hani mono tin ya society ni tarsin je condition sangna baike tori to ni sin society na ta ebon society ni je tabok sin jingjan lo sinyaga society ni jara boro bo kot boro leader rok panungten boni contribution no sar kom haide ma tong sar nang mane ter khaya nang mane khaili ya aba haide ma tong sar mane sin je education je sung ta tek batung tong mane ta sar o jaga o leaders ni kokno nung kursa saka ta o je leaders chini leaders bole boron phai boron na sai bole boron phai noka sakani to bak lai ya mini ani bisingni no mini ani kamini mini ani amchani mini ani nokni a leader rok kuru inka all leader rok nole jeng abo haike chini society sanamai ti sakha ni ti sajak ya borok bo I know borok ni bisingo bo o muchungo o sinung rengmung je society ni bagai besek khlai thai baike khlai thai bobo lama tei khlai thai abo nichoi nang mani jorate krei borok ni bisingo asok thugya ta sar thukya jesek visionary mani nango abosok visionary hoito borok ni jesek honesty borok ni bisingo tongmani nango nichoi abosok honesty borok ni bisingo krei khana kubai sare borokni proti sakni dofani borokni proti jesek hamjakmung jesek krungmung tongmani nango nichoi krei na borok bisingo nangoni sak jorate courageous sahosi kiriya khlai sabung khlainani nangmani nichoi borok bisingo krei je nationalist feeling of saka saka si khai ma sane bole sar jokto borok ya phone kwbangko borokni bisingo abo जों hwnui mano ye saka saka jodi abo saka saka ya wngmani tla je borok rok kami amchayo phaikhe je borok ni bagui je issue no tuye je kok no tuye kotor mic sound system thepaoi lomba chora speech bashon rolayo imang rok phunobo o speech ni duita word phano je jaga sanani nango ara tangi saya nini abo jodi bkhawna sa tongni tongo hongkhe abono nini main na harmung jodi ngui tongo hongkhe abono tuise nung saka ka samani hongkhe jepuru nung akokno sanani sothik jagao nangpukma jagao nung sogui tini ara sogui ma pore nung tangi saya tayam tin asa gobina masuna hege sang sini je 70 years history ona ni hege am timang nungja bosar tangi jani abono nung sanani thangka hongkhe soi kubui no ekdom yaphang busuk bini whole body abo muchungma bai kuplung abo hai borok hongka hongkhe tini sik jorate hoitoba a jaga sogui kho hoito kasar mazar kasai to rakha ar je borok sogui kha जों hwnui mano hoito borok ni bisingo o je muchungmung korite hoito abo hai krei na jodi tongni tongo hongkhe जों bini reflection borok ni samungni bisingte kisala nugui mankha kintu ang simi to nugya ngyana जों jotono nugya abo hai o borok ni kami amchayo phaioi chini Tiprasa rokno jebabe imang kotor phunukgo jebabe kotor speech जों rwlaio je jaga jefru o speech rokno je jaga tebo kwrak khe place khlainani nango rwinani nango sainani nango chirigwinani nango a jaga jefru chirigjak yakhe sajak yakhe nungo kaprono जों asuk jorate to feel khaino mano realize khaino mano je hoitoba obo just
जोङो साना नांगौ नि साइकेलांना सिमी जों खना आर तिनि दिना जों नायनानै थांगा जतया किन्तु मैक्सिमाम न तिप्रासा रत्न एज ए बार्गेनिंग टूल हिसाबै सिमी जों यूज खालायलाय माने खेसों नुजागौ माने बुइबाय बार्गेनिंग खायदानिबो आं ताकिसा बार्गेनिंग पावर दामान न बार्गेनिंग पावर माननानै हिंखा आनि लोगि वान तिप्रासा रंनि किसा दल कतरखौ फुनुगनानै नांगौ दल कतरखौ माननानै हिंखा बरनि बखाना आं पाइनानै नांगौ बरनि बखाना पाइनानै बगा आं ताबो सानानै नां आं आबो सानाय नोनो सामानि आबो खायदानि बागै हयतो सामानि याना निनि बखाना पाइयो बिनि दल तरनानै बिनि दल लग रनानै बिनि दल लग खाका बिनि बार्गेनिंग पावर बांनानै आबो हायके सिमिसे यूज खालाय तंखना हाय गाबिनुले समगरक एज अ टूल हिसाबै यूज खायते एज ए बार्गेनिंग टूल हिसाबै यूज खालाय तंखना हायके आं काने पर्सनली मा तंजागो साइमिया आनिगो व्यूज बाय खरबसे एग्री खालायना खालायो तारमाने आं ओ जागा जत्तो बरकनो बाक्साके सामाया तब मैक्सिमाम आबो हायके नुजागै दं सर अब सानामु संगता संताबो लीडर्स रंगसिम दूसरी बुंगिया तामा सं जारा जनरल मास सं तिप्रासा सोसाइटी बो यूज खायजक दं एज अ टूल सिन बो दुस तंग हायमन तंजो सेलाइस सराबो नं तामनि सानाय मन सिनि दुस तंगनि तो जोंनो যত বরকনো বান্দিমান যত বরকনো যত লিডার্স নো তাই যত পলিটিক্যাল পার্টি নো जोंनो बान्दिमान जोंनो बान्दिनाय रक साबो साबो नि जों स्पेसिफिक बुमुं खुइ सानासे जों नायगा जेकुनो पलिटिकल पार्टी नि फाइ जोंनो बान्दी सेम ही सर तिनिसो जरदो एमन कुनो पलिटिकल पार्टी बात करे जेति प्रसारनो बान्दी लांगे आयु बान्दी जारि फेका ताउ ब हयतो बान्दी जारि तंगा some extent hयतो बसकां दिन नकोबो ताइ बसक दिन जों बान्दी जाक्तो जों साइमाया ओंखे बान्दिनाय से बान्दिना फाइबनो नोंनो तांगे बान्दी जाकबा आबो दासोल सं जोंनो तांगे बान्दी जाक को बैसारि निनिके सिमानि रोंमानि बुचिमानि लेभेल करै दे काइसाबो मुझे वासो जान तानि टारगेट नाउ फाइखनो तांनि नोंला बान्दी जाकना तांनि जोंला बान्दी जाकना क्ला चिनिके साक साकनि कुनो वान सुटनानि बुचिनानि रोंमु चिन्ता किछु करै तंना पक सर तंना नगता सर नांगौ तांनि सरै ओ माने रकना सं वान सुटनानि जरा माने सर आंनि कक बरम बुजिगा सं विजनरी लीडर सं सामा नांग है सिन सोसाइटी करी को हस करै ऑनेस्ट लीडर सं साम लीडरशिप नि কয়েকটা কোয়ালিটি नि बिसिङाव माने सर आं सुरो पॉलिटिकल लीडर नि कक सामाया जत लीडर आबुन अगरम ओ क्वालिटी जेसके पन तंगनानि नाम ऑनेस्टी आवत माने ना कक माने बिसिङाव काइस नों जुदि ऑनेस्ट नि माया हंखे नों जुदि यागो फानमाफनो मानखा बसक जराते नों काहाम बुनि ख्लाइमान ना हाइनते सर नों जुदि निनि सांनि बररकनि खाइसिङो निनि हामजाकबु सांनि बररकबो निनि गोरोंमु हाबा हाइकस करै हंखे निनि यागो सपाइबनि जा पावर नों बाहायके निनि बररकनि साकाव निनि बररकनि हामख्लायनि बागै हाबरकनि नों सानगो थेपानो सर यान कक ना कैसे मूवी में कॉमिक लाइन कैसे मुझे बंद होगा with great power comes great responsibility स्पाइडरमैन दा सुपरमैन के अब हिमा तक सर ओंखे नों जदि विजनरी जदि इंडिया के दिनिनि दिना बादुय खोनासनायनि बागै सुस नों वान सुटनानै फान निनि विजन से करै हिंगा के विदाउट विजन नों द फानो निनि समाज न निनि लोगोना नों बाइक बसखौ लीड खालायना ओके ताइ कैसा जाता नांग माने किरिया का सामफायनानै गराजिया सोंनानै जेसत किरिया माने नांग माने जों आवश्यक ओंै माननाय निजिनि हावतम आबतेबो बाहायके नुसा चिनि जे दिनिनि दिनो लीडर्स आगे लाइट थांनाय लीडर्स अफ बिसिङ ताबो तंनाय लीडर्स अफ बिसिङ जागा बुजु सिंसो साहस फुनोब्लाय ओके मा अल्टिमेट सर कॉम्प्रोमाइज पण खाइ तंता मैक्सिमम जगह कॉम्प्रोमाइज स्पेशली जे जगह नांग कुक माने जगह उनका संतेबो कॉम्प्रोमाइज खालाय आबो तो आं कुक पेरि सानानै नांगे जों जता नुबोय दं नुगे जुदि नों कॉम्प्रोमाइज खाना खाया माने नांगे तिप्रासा र
ni man thairok ni bisingo gabang mang singma manus pai khamung singasu bugilai tamnani nangla khang Kobuisar. কিন্তু ultimately যে জায়গা থাंगै नों गिरियाखे ok sanani nangmani samung khaidani nangmani jaga sing khlailai mayakhu abun bagino to sing sini sarmarokno chini malnani nangmarokno sing manlayakhu no Kuina. Takon je sangsar manang abon politics tang thai to kemya. Takon sang sin je borong ni basic needs also sang mayaku. Lama sorok tei phira. sing tinin dina thamon tam ba nang agartala simi jodi gari kasaka nang kuno kaha jaga thangai tongkha nang ekdom nasike oi mukumoi phano nang gari wa achugui tong kaisa jorani pore যে মাত্র নং গাড়ি ni movement nang feel khaina nang saimana is mole tiprasa area phai sopai kana Kobuisar atong. okay tangna যে মাত্র tiprasa area ning gari habina ning gari jakob jangni se onno rokom mong taina lama khumya sir. আর সামান বগানে Kobuisar. dai Kobuisar. আগরতলান সিবিন nang jase অখরগা আগরতলান phatara mokol mokol phiama nang nang just mugumui rokoi phantum kaisa joran pore nang feel khaina gari jangri jaglang jang mokol phiobi yak siyak rana sigina ru bo kamyo sopai ga tiprasa kamyo sopai Sir ko na sir non ke kokta no ka sir. Kang abak ang sanam sung sar jo. Sung sin society. Sung je pro sung basic needs mayaku. Nge sung baike sung buni to phabang ya ke tabni present condition no sung baike sarbar kine. Abo possible lang sir ron sung basic needs mayaku. Ke baike sung sini abono bad baki ese human society baike sung development awan sung sung sogo simeng to sir. abono khlailai dani hingkhe aboni bagai sudu leadership bukhak simi sing nasigi tonglai abo tai sang achieve khlailai mangla abo khorakso borok ni bukhak simi nasigi kaisa political party ni bukhak simi sing nasigi jodi khlailai tongkha hingkhe oborokno se manai mannani almost impossible aboni bagai oborokno mannani hingkhe sing as a whole society sing khirkhir mannai ma bachanai o manai ma buchinai tai je borok jebabe je lamatui contribute khaibano sing khlainani bagai bwskango abo sing bagai Ko sir o jagan ma to even education ba ekdom important role play khaye ni mo. abo each and every field to sing nango Correct sir. abo sudu education simia even sarana thanga ke sini society sini tiprasa rok ni je society o society ni maximum kabang part ni sini reforms sing nangai dongo Okay. Tabung jora mi la. tabuk ni jora o tangai ni sing as a society sini society bisingo je manui rok khlaijagui dongo ungui dongo godugui dongo singabrong ni cheri nai bokha thangjaknai খুব কম bokha paijaknai mang se kabang sim rogui dongo Tak mobile kholo kangam tilang snow sir. hingke abo hai jaga bachangui sim socially politically education ni lama tingte dormo ni lama tingte rajniti ni lama tingte each and every sector tingo so tebo si thaniwo kukruk buchi thaniwo kukruk sambo tebo khir sam unglainani nangkho ar abo kaisa leader ni kaising simi nasigi kaisa political party ni bukhak simi sing nasigi tongkha hingkhe abo tai next 100 years lo sing abo te achieve khlailai manaikla aboni bagai sem oro kuno kaisa political party ni bukhak simi sing nasigi tongyawi kuno kaisa political party ni unglo simi se khaprom layawi political party ba politics bini level bo tongna কিন্তু as a society ni member hisabe o political party rok o je religion rok no obachini bisingo khakmung tubuya hoi political party ba ni religion habo sinmai samkhai na sen nei sen nini dophani ham kraise nang baige khlaima nini political line no badrui nini political party ni bising nang tabong jodi phalana kaisa political party ni nang saprota leader nang khaprumi samung khaidai nang kono phod ar manja tamni nakhar mung tamung tha ni nakhar mung ki tha
যে নিনে ফালানা পলিটিক্যাল পার্টি নি তামলাই লাইনো সিনি রমই পলিটিক্যাল পার্টি নি সাপোর্টাर রকনো তুই সিনি নং ডেভেলপमेंट সামু নিনে কামিও নিনে আমছে নং খাইনা যদি নং আবকে খাইতমকা নিনে সামুনি আলটিমেট রেজাল্ট মুনা আবো সোসাইটিও দখ কামিও খাক মুনসি তুবুনা ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট তো তুবুনা তুই আছে তুই আপনা ओंखे निनि नों जदि लिडार हुई दङ ओंखे फालाना दिमका जेसा पलिटिकल पार्टी नि फानंथों কোনো পলিটিক্যাল পার্টি नि बिसिंनि नि याको जदि पावर फाइ सपाइका सामं खाइ माननानै क्यापासिटी नि याको फाइ सपाइका ओंखे नि नाहार मुंता मुंता आप्रो पलिटिकल लाइन नो बागदुय नि कामिनि हामप्राइनि बागै नि एलाकानि हामप्राइनि बागै नि लुकुनि बागै सिन खारनि सामं खाइता आनफरचुनेटली तिनि दिनो नुजागेता केबो करे आकफ्त হয়তো সাতো গিয়া খরচা খরমে হয়তো বা তাওলাই কিন্তু 99.99% সিনি পলিটিক্যাল লিডার বা যারা লিডারশিপ তংলাই র কম মেন্টালিটি তৈ जों হয়তো বা সামখ্লাইলে মাইয়া যদি ওয়ান মানি প্লাই হিংগাকে जों বুয়ে বাক্সানো আহাসে মাইয়া ফোন এটলিস্ট বরনে গারাগিনি কোন जों সগৈ কামবলে কিন্তু তিন দিনে जों নাইনে কেতাম সে গারাগিনি কোনা সগৈ মানি কইসারি जों পলিটিক্যাল পার্টি আউচিনি বিসিংহ হামক্রাইনি সামং খাইদেনি বাগে সে পলিটিক্যাল পার্টি জয়েন খাইयो কিন্তু চিনি তিব্রাসার বিসিংহ তাম নুকজা পলিটিক্যাল পার্টি হামক্রাইনি সামং নিসলাই চিনি বরক রগা খাকনানি সামং সে খাইयो অব কইদে সেটা সাং সারা খাপানো কই গখাং জাগনা দব কই বাগে খা নং ফালানা পার্টিনি নং দিমকা পার্টিনি আগম পার্টিনি ওকে পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে অ্যাক্টিভিটিস খাইনা থাকতানি হয়তো আবো তংনি মানো রাজনীতি খাইমানো बिसिंथि बायनांथों धर्म खाइलेमानो बिसिंथि फानांथों जों तामरो तुग्लायिनखे खरसाथाय खरसाना बाके खागै मानला हो खागनानै दिबाय अनो सिमिसा लामा सोंरु तुग्लायदा बाहायके जों थांसा खाइलेमा याक बाक्सा या प्रि बाक्सा बाहायके इंलायमान आइन खांगखे सिनि जों मकलसो काइलाया सिनि नजरसो थांगाया नों कैसा पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर निने एलाकानि लीडर नि पासाखे निने रेस्पॉन्सिबिलिटी बताबो ओवरऑल एलाकानि डेवलपमेंट सामुंगो स्पीड टु बुनानि बागै सिन सामुं फ्लाइदि किदुसिन के ताम फ्लाइले नों फालाना पार्टी नि नों दिपका पार्टी नि खारलायना दलमुनि लामाव आबुन खागाजने दलमु आबानि इंडिविजुअल खाइनसा मुसुमा मुसुमिया अब संना सो कोगे नों ताम तो मखै ताम खै आन दलमु बाय आनि सोसाइटी आबनु जों হয়তো আবো কাজাবখানি বেলায় পাতলা কাসা পর্দা হয়তো বা তখনও তংনা কিন্তু जों आबनु मिक्स खालायदो कालचार बाय रिलिजन मिक्स खालायदो नोंनो जोङो नों अमुक धर्मनो बयदो खालायो अमुक गडनो अमुक इसोरनो नों सुरिनानै खुलुमनो आबुनि इन्डिभिजुअल आबुनि राइट्स दं কিন্তু एज ए होल आमियो जेफोर गुथुमलायो गामिनि हामप्रायनाय बागै जेफोर कक सालायनाय कक साबलायनाय हाजागा क्या धर्म सुंसुमिदे बरक रिंनाय हेंता आर क्या पॉलिटिकल पार्टी नि बुमुं सुंसुमिदे संगारा रिंनाय आबो के खाक खागै रिंलायै सामफ्रायनायनि थांगांके आबुनि गामिनि निनि एलाकानि ओवरऑल डेवलपमेंट फार फाइनो रता क्वेश्चन से गरी फास्ट पे आता पॉसिबल सिंह আছে बुइनि बरा अबरक खाया হয়তো বা কোনো জায়গা কিসা মিসা আবো রিফ্লেক্ট না কিন্তু ওভারঅল বুঝি তো খালি বরক রকম বিসিঙ্গ অবরক আবাকে নুকজা গিয়া যেটা সিনি বরক রকম বিসিঙ্গ গোबां खे নুকজা সিনি বরক রকম বিসিঙ্গ ইলেকশন কানা খাंके দুই পার্টি অমুক পার্টি বা অমুক পার্টি নি বরক বুলায়ে বখরক খাতে লাইবানে হা বখরক কোক লাইবানে হা ইয়াকুং বাই লাইবানে হা बुनि माने संगार गसा बागान सगो दुगान सगो अब नाइनिले बुझि दखान बरक बिसुवा किनरा नुकजायो এই যে এডিসি ইলেকশন কানে ঠিক আরে তো খাসা কলিদানি সেমনি তো খরক বুসু বরক নি রাবার বাগান সপ্লাইনো খরক বুসু বরক নি বিনি হোল ফ্যামিলি নি ইনকাম নি কাইসা সুসু সুস রাবার বাগান সব সামি তস্ত साराबो मिन ताखु नबले मिन ताखु नि साबो এলাইছে বিনি ফ্যামিলি নি
bang tam sul kaisa susuk income ni source bini duka abnu sok tos bini yakhang bini family ni azimung ni yakhang mi garo so Australia abuda political party khaimu nini political party khaibeni naharmung jodi abu nungi to tangke abuti rajniti no tuyu tam khaine sabuni ka hamna abuti राजनीति ni naharmung se ani borok ni bagai ani luku ni bagai ani dokha ni bagai hamkrani samung khaidani sujug rutukmani se राजनीति খুবই সারি কিন্তু সিনি borok tam khlaikhib kabono जेमा तो सामु khlaidani sujug mankha jotano no thumsa ke khlaidani le koi bakoi skar yago khang pheke to tam khane sini lidaro kasak khra kormok ne se khatna se ngrana যেটা উঠাই করে কিন্তু আবাহাইনো जों खालायलायो তারমানে স্যার সিনি আলটিমেটলি সিনি এনার্জি হামিদিকে মান থাङै दं हामदिगे थांनाय दं हाम पजिटिभ बखा कंका जों सिनि एनार्जिनो खरस खायदिनि सुजुगसो जों माया आबो नुजाखै दं सिनि बिसिं सारा बागेन तेकिसे गोखा कुशन समान सारा तां नुजाखै दं जे सिन सोसाइटिओ काइसेको त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोलि दं बेला ngate kisi ngke buin to kaise mo sung nugui tongo song खाव yogo जों साब सालायो ससियेल मिडिया रो सालायो बुइ हाबे साराबन ओवरऑल इशू नाइन था के सर नों तामनि साने साराबनि सल्यूशन रो अब तांगै नगै दं रो एक्स्ट्रा ओ दुइटा पॉइंट अरो काइसेको त एक्स्ट्रा मैरिटल जेटा अफेयर्स ता काइसेको त बुइन द फबाय सिनि द फनि बरेरा करन माने अब बिला आं एड्रेस खायनो थांनाय एक्स्ट्रा मैरिटल जे अफेयर्स एक्चुअली तिनी दिनो दिन जैसे मॉडर्न संखनै खनलाय जे मॉडर्न इंगै दङ अ फैमिली स्ट्रक्चर बाय दं सर सिनि जे फैमिली स्ट्रक्चर फैमिली वैल्यूज सिनि रिलेशनशिप नि जे एथिक्स आमक तरक जों कमावै दंलाय गुबै सारि जों सगमावै दंलाय दिनैनि दिनाव हामजांलायमु नि मिनिं न जों आसगा जिगुन सा खालायखि बिलायखा हामजाकमु बा हामजाकलायमु आव किन्तु कथार कायसा वाट खूब कठोर कायसा वाट गुबै सारि किन्तु दिनैनि दिनाव अ कथा वाट न जों तापना हाव खिकलायै हाबलुयो खिकलाय जों काबुलै एमन खायखि बिलायखा आ अ हामजाकमु अ कठोरमा हिलिकमा जे वाट अबनो जों काबुलाय अमसके जिगुन सागा सनानै खिबिलायखा जे हामजाक लाई दङ बा हामजाक लायो नि मिनिनो जों जास्ट फिजिकल रिलेशनशिप बा फिजिकल प्लेजर सिमसे जों तालांनै बाथाग्रै रिलेशनशिप अबनिनो डायरेक्ट आइ इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शंस इज एक्स्ट्रा मैरिटल जे अफेयर्स जों नुगै दं सिन सोसाइटिओ सर बेलाय हाबो जिनि सोसाइटिओ तांगैतेबो गोबां खन नुजाखन माबा जिनि सोसाइटिनि बरग्र स्पेशली बुरैरा हाबा सुनो बुरैरगनो सिमां टारगेट तो खाया ओभरऑल जिनि सोसाइटिनि जिनि तिप्रासार बखा कलाय बखा सुतरा बुइनि स्लाय बुइनि दफर बरग बाय गायनि थांगा का सिनि दफर बरग जों तामो बेसिकली जों बखा सुतरा बखा कलाय ओ बखा सुतरा का बखा कलाय माने बेसिं तामो दाक्तिनो बुइ बायसन इन्फ्लुएंस फेम लग जाना सर फेम लग जागो आबुन गबि तामो दिनिन दिनो तो सारा पृथ्वी आमी यागो स्मार्टफोन खुलो कबो सारा पृथ्वी आमी यागो गुबै सारि किबे अमेरिका ओ तामने ताबुक ओ सेकेंड ता मुइ तो हाबा मोबाइल खुलो का सांग माने तो गुबै सारा पृथ्वी नि बकोना ओ ता मुइ तो मोबाइल खुलो का आंगन तारमाने ताम सारा पृथ्वी मेरी मुट्ठी में हाइने ओ हाइ जागा हो सारा पृथ्वी नि बरफ बा each and every second जों गोरोंलाय मांलाय दं माने ओ जरावो केमन गोबां बरफ सिनि गालानि न'आव फायनाय सिनि मखल बुसखाङाव फायनाय जे बरफ र न
visual amati phem loknai 음. visual amati no sotonnai attract khainai influence khainai so aba hai visual amati no dera nai borok rok ba sini borok rok je pruk kalayo sung to bukha kala baka sudra sung dakti no influence ni thango dakti no baka sotong jagoi sung ai baka mislead sung ngi pai তা বেশি আপনি এই যে সঙ্গে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার সঙ্গে যেটা সালাবেন অবনি বিসঙ্গ ম্যাক্সিমাম কেস সংতামনো ম্যাক্সিমাম কেস তামনো উত্তর প্রদেশ ni borok bai khai thangkapu oke o sini lom ya 실사라 아삼니 뭐라고 해요? borok bai thangni bai khapo je borok bai bo kuno din physically dalak sidang mala remeni se kriko 하이노 인사고 কিন্তু আপ হংসা আমি কাইজাক নাই বানে রিঙি দখা আং থাংছিনা বে পত্র খাই সুদিনাবলে 하인테서 저도 약하래 যত ইয়াকারে 어마네 랑नो 사라 탕더니 능래 가이브스 망카 앙 사이만이야 증어 요디에 엔지오니 사무카이네 탕더니 지네 타니오 에몬에몬 파이 쇼파야 어제는 extra-marital যে ইস্যু যে টপিক নি কখন সাকা কাইদি ইনসিডেন্ট আং সাইখরে 아사 কারা উলো কাজার মাজার ইয়াকাই কালা কাওয়াকে সং বুচরে বলা গলো 고이샤니 우리 뿌람 sen ফারকসে জমাতে বসাকলে হাতলি দেব দুই মাসনি সরাই ওকে বসাই habsakre no logo yakare 무사이냐 bihik 비익 boksa khai suti buka plan kawi thangnai bihar 미하로 사도 yes facebook ko malai laimani bihar ni boro bowai kaijak nai bowai songsar khaire 아서 confidence a confidence bo boro ni sago phaike khnai ne dikisa je boro agor kolani airport bo jaga 사이시마야 airport to thangani hinke bo boro ni hoite boro gari khanai tabo khainai abo porjonto se bo saimiya bini sago ase confident boksa khaiyo sudi buka agor tolawo 2-3 মাস afisa khirine yakare bo sai nok songsar yakare agor tola phaikha airport chiniya 우두이풍내 아까 떨어 파이던 그제 가리게도 파이던 아자가 지니 티프라사 아가 시클라라 포엑슨 똥라 버승 아 에어포트 바이크 탕네 이면 랑 오퍼 가가 아마 에어포트 저라 돈들이디 비니 합밥 누구에 시클라라 부지카 오케이 베즈 왔던 당연히 2-3 মাস তে সাকলে আবা হাই বুমার আপনা মুখাটা সং physical appearance right sung sairi mano okay je bo aga borja bini basak li tongnai easily sung sairi mano na sung aba ka tai pinpoint khai sung sana nangya asara go bujika hari putu basak lai kana rokse na logi tu basabu kri oto subo er tu thanan kok sai tu mo borok bezo na gorsa lanjai tam khake okay जोंनो दुनिरि नै nin flight koi dawa ba di bor sari bu khakse bo phai dong phungo 하이신 사 아는 너희다 10টা মুখে bo phai dong 뭐라지 페비겠다 ए flight nge মানে di bor bu kha তো 2টা 3টা bu kha তা ওনিন flight di bor bu khakse जोंनो दुनिरि नै फादि सिनि बासा बारा फाइदि सिनि समु सिनि याग माने खनिरा मु तने जोंनो दुनिरि नै बर माने बर नि मते खे बर मु सासके क्लाइम मा अनि वासुगु बुद्धि क्लाइ तुबि फेलका तुबि फायाको बर्गनिदेन हाउस सित गयाको बनो बियंगे बियंति के कुनिया कुनु बाबाके कन्भिन्स खायाको कुनिया कुनु बाबाके बिनि मकल माने बिनि नजर न एरि वइ बरा ओ बरे बिनि बसाइद नम्बर न कुनिया कुनु बाबा कारो वइ बसाइने कल खाइरो लाइक ओके जेनिनि बिहि सिनि लगिवो बो एयरबो तो थांगन रामर तुबि दङ तामका संसाइमिया नों फाइब्रट 오케이
তারা স্যার বসে সেমি এত না হ্যাঁ সাইমিয়া ওর তুই কভার দংনি দংখা ফাইকা নক এদিকে ফাইকা যেই মাত্র বসাইতে নুখা আর নক নেই নক ইয়াকারে লামা বুলুং খাবার মাসে কা হাইনো হাই এটা তো খাতা থাঙ্গিয়া বো বখাইনে লুগি থাঙ্গিয়া আজকে জল কে বসে খাবাসকে জলি মানে নাসলে মানে ক পাবো সামবাগে ফাতানি বরং মগে আও হাতারে মরণ মানে যে বর্ণ ব নুস্তুনি মুখ ঠান্ডা শুনো গিয়া খ ওকে সরি নো মানা হইছে স্যার বুঝছ যে ওতে ওয়ান ওয়াসি স্যার তাই খরচ সাবা হয়নো ফুল খাই কাবি তো সাবো সাউথ তিরপার খরচ সিনি রিয়াং তাই দিলে সিনি খরচ বুকছে বসা খরচ রাবার বাগান ভালোই প্রাইভেট স্কুলত টিচার জব বখাই তো মানে জব ইয়া কারে বসা খরচ নই তুই রাবার বাগান ভালোই করাঙ্গে দিল্লিনি খরচা সিনিয়া নুগিয়া বড় বড় নুকুম খাদান বাগে দিল্লি থাঙে হাজির থাংসই কে বকে দিলু থাঙে সবাইকে যে মানদিকে টর্চার খেয়ে খা যে মানদিকে রাংছে কি না যাখা বুঝাখা দোজাখা ফিজিক্যালি সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ খেয়ে খা দেড় 2 মাস পরে একে কাকে কখে নও কি পুলি ফাইকা আবো বুঝিনি UTF নি হেল্প পাই হংকা ও যে এক্সট্রা-ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স অবন বিসিংহ ম্যাক্সিমাম যে তাবো নুইমান যে নিজিং দফানে বিসিংহ তো তনে দङ কিন্তু আবন সে তেবো गोबां বড় দङ মালে বুনি দফানে বড় পাই স্যার যা মনি দরা যা তাও তা সাম এক্সপেন্সিভ অবো তো হনিমান ওকে নিনি ইয়া কানা অনুগুই দङ মানি বড় ওকে কুনি কুনি বাগে নং অ্যাট্রাক্ট ইনখা human nature human being ba okay sometimes manu yako kongres kasle to ba borok yako kongni ba kasle ka some extent se all logic hoyto ba thebai manu dara sida kunu klagai to mani borok ba je fra aba hoy relationship kan ke se abo some extent aba ke se logic hoyto ba thebai ban kintu je borok ba a জীবনে সুন্দর লায়াখো কুকুই দাসে গা da bin photo sini sa facebook nuko boba sa অবশ্যই attract নেই 2-3 মাস সারাইতে খিবিবই ক্লাস 9 এ পড়ি তো মেসরাইরবো পড়াশোনা ইয়া করে প্রাইভেট স্কুল জব ফাই তো রাবার বাগান তো সংসার কাহামানো ইয়া করে জব ইয়া করে রাবার বাগান খালে দিল্লিনি বরনে পেপা খরচা এই বড় বাই কাজাকানি বাগৈ সাবাই আর জাস্ট বকো কানা ফাইভেন ইনসিডেন্ট জিম সামনো সাই দङ অমাই তেবো गोबां मा কেস স্ক্যান্ডাল मा খাইজাকসিম এই যে UTF NGO সাসিনি সাইসি সাবাই ఇంకా আব বেসিক্যালি টাম বেসিক্যালি অবনো যে जों ডাক্তিনো বুইবে পামবি জাগো ডাক্তিনো আরে স্যার দুনিয়ানো শিয়ানি ছানা সিয়া দুনিয়া বাহাই দুনিয়া বজাগা দं ভাইকে চলিত ওভারঅল যে সিনি কনসেপ্ট আইডিয়া जों বক্রবো বেসিক্যালি গ্রৈ পানি গ্রৈ কারণ जों বুইহাই সাকসাগ্র exposure जों রইয়া রই বমায়া স্যার baksa to runamo sungta ruimaya financial condition babe baksa ruimano rokhona ruia o mobile je nupone amun dunia ne sengwan chu কুবই সারিন কুবই kita abo to dunia abo real world ya abo virtual world se virtual world ba real world je bisu jorate phela abo gbang ba sing ti prasarok saimania especially half educated sing jodi o what mo sing jodi use khayan ke bo ekdom মানে educated বসুমবুনো হনিমেয়া মানে जोंबुनो uneducated বো হনিমেয়া মিডললি ব ইংলিশ বো খাইছে গলা পুঙ্গিয়ারো কেতে ইংলিশ বো খাইছে তো সাইমানো ফেসবুক সিজে তমো বমু তাউতে পরিমানো ওকে অপারেট খাইমানো স্মার্টফোন ব্রোকেন হিন্দি সালাই কমিউনিকেট খাইমানরা বঙ্গো all level ni borokro tebo deo ওকে বক সাকবাই থাংনি দুনিয়ানে এক্সপ্লোর বো খায়া 디프랑이 바이야 거기가 어커가 스위네디 걸어보셨 또 아무서 시제 한국 사제나 이 아마 해 버럭버럭 뭐 할때 배우고 때보 걸라요 아블리야 가르 다보 정말 진 이제 어머 할 extra-marital 제 affair 저 같은 거ซึ่ง아기 누기야 진티 프라사로 디보스 라이 카포 악 라이 카포 너는 눅승아기 স্যার আগে নুক পান মাল কাছে কাছে ড্রামাটিকিং এরা তাকা বেলাই বেলাইখনা রে নুকিয়া রে রেয়া আর তাবুক নি হয় আবশ্যক মানে তাম নাই ও এক প্রকার তাম নাই কাইসা সব স্টোরি বা সব কি করে দিবা আবো হাই মানে তাম নাই
nato je inlay mani thlai ben abosok to tebos mokolo klaya kintu tinin dina tamu nukse tamu nijini kahama nok songsar yakare kebo ba jabai kharpo kebo ba jabai kharkapo ha kebo ba hai khapo hirain khapo kebo ba kaki bai kharpo tamu yabon aborok ni klugo main reason जों sanani thangkangka जों hamjakung tamono hoन nukhung tamono hoन family tamono hoन koborokni kubui meaning no जों bujiya ni omobo karon kaisa ngui mano je sini je family ni जों je belong khayo je family ni hoite जों tori logoi जों onkri phayo hoito ba ajayabo ang nukhungni bumo bo pharokbo o busarokno je busarok tinin dino kaisa nukhungni he kaisa nukhungni hamjuk kaisa nukhungni bihi ungui tini tongui omhai extra-marital affairs ko kwrwngui tongnai borok o values rokno o meaning rokno borok buchiui rok horjakliya na phwrwngui rok horjakliya na tani hindi chini जों hole society sao bayo nini nukhung ani nukhung bini nukhung correct chini nukhung baisa society nini nukhung kaham hungke nini nukhung karak hungke ani nukhung ba abo haino karak hungke bini nukhung ba abo haino karak hungke hekasa sini amchai karak na kami karak na daito kumi basa nini family se family values honi bo kichu krikha ethics honi bo kichu krikha manners honi bo nini bosarok kichu phwrwngui manniya nini je bwsa nini bwsani bwsa abo to thangchine bla line pholokjak tinin dina ang belai kheno khakham sikla rok ni bisung karon ang to sikla rok maximum tinin din deal khayo ei je free coaching ni through te kong sikla rok call khayo okay maximum number almost joto number ta ang khari unknown number save khajak ya borok ba kuno jagao number rutugui mane ano call khailayo जों बेफोर unknown number call khayo okay ang saibon ka nang nisi nini number ang lankha ang nung mai kok sanani nangli dongkha ang no tabo call khaiba okay nung ano siniya personally siniya ang no personally siniya taibon ang no indirect sini hokka nung mai samung nangai dong kang no call khaiba nangai dong sini conversation bai ke chengnai ang no call khaiga ring kha nung receive khaiga nung to siniya unknown number nung na hello sabung okay ang tao sanai ang sanai okay tako ang homo phone ase mohai borok ne ro ba mohai jaga ne hoiti ni number manui mohai ti kisa sang nangai tongai ang no call ma khaiga okay oboni sini conversation ni line ne na ungna nang tha okay so o conversation line tamu buji kasen je nung bai kok sanani main topic ko thanani sesika ang ani sini mung maro ne na okay ang obu phone sa abo ang ni se se okara phone ni tok kusuba nang ni dong ten ang obu phone sa ang mo ke samuna ngi no call ma khedna obno starting ni thema na sini conversation ni maximum sare no 4bar 5bar পর্যন্ত 승부 4분 카바는 4분 카바 살아나야 해져서 4분 카바 오케이 4bar 5bar 승반 거래서 꾼 못해 디클레리 바로 미니시니 뭐 미니 부모 ফার্স্ট প্লেসে তো 산 나오나 사야 승하버스 사야다 니지는 홀때 살아남은 자가세 ang 승리 পর্যন্ত 와이샤가 사리미야 4bar 5bar 제 앙비니 시니모 비니 부모 খানাই 만들어 어버 맥 어버 하이 시글라로미 남바스 그방 그러니까 어머 빠모 리플렉트라 비니 비시는 제 manners basic 제 manners 똥만은 낭만이 니체 레킹 그런상리였다 니체 레킹 똥 와서요 아무튼 부지네 되나 버럭러 게뭐 서로 소리에 신이야 버럭러 맥시멈은 또 사복 걸 하. 구직나는 바게
kucing nana sabo graduate postgraduate Kain to sari. bini educational qualification Nung bola uneducated po hunmaliya. khani phaleya kintu bini bising ei je nang mane basic je chikon manners maximum sirti process sikla rokom bising kare Nuksa gana sir. leki Selangthang buri. Enggak, oh manners ro ono sabo phringnai ba bini buma bofa ani amo babu sano phringnai ble teacher ba ani sini besana sen school pro ba 3 বছর পরে সর হর ble 3 বছর no nung ba nini srai no basic manners roksen phringnai pari nam ble phringjak na mane roksen ble teacher to ulosi sekai to nung Karon correct sir. Family plus society bola sir. yes phringnai ba 사대서 나온 manners 또 양 사단 탕다니워 버런 하지 팔래까 우아자가 한테 기피피는 manners recently তাবো আগরতলাতো কলাছড় পোস্টে উইকলি উইকেন্ড অফকে কলাছড়নি আগরতলা ফায় মানে উইকেন্ড স্টার্টিং সোমবার আগরতলানি কলাছড় থাং ফুংনি ট্রেন মেংলাইসু লাস্ট অমা হকিন উইকেন্ড পাইয়া কিফলি তামনি জরানি সামো নি জাগাও কারিবো 지금 UTF kucing bai kaisa jorok kerumjak abo hai sikla bai malaika Okay. bo sinika no abo hai kino samna sapni treni sita bai Ai sir. lokal asukha ora asukha ke bo bai kok sala ni jo sala te ke biang thangni tong tam ba ke thangni tong asu bisu Bokon on sini thongata sir. bo sinika anggu mu khangnu jak helen pa Okay. olo bo kok sakang ke anggu bu no sinika okay sinle pre kok sala ka ku bini logina bo bai baksa je samni ba ke bo thangni tong 아 상박에도 탕이 동나인 버럭비 시글라 살아지 비시면 따이 거럭서 빈가나와 아죽자 걸었다 아죽라이나 시다 sir. 아인 자나라 부카가 근데 분이 버럭 거럭네 양고 버럭 덜 가이사 already 아죽라 잭스나 소나스가 이렇게 양고 근데 지금 거럭담 동만이 비시면 가이사 스테이션이 버랭게 지니까 잘 아죽이 되는 뭐 버리타가 지금 거럭네 버럭 아예 거럭담 아죽라 잭도 오케이 와 저라이고 사이면은 মানে সাবো বো সাইডে কান সাবো বিনি লগে আং লাই কক সাবো না আকো বিসিং তিন বো খনাই তো মানে আকো somehow detail সিনিয়ে কোন কাছে বেসিক আইডিয়া তো কাউ কে অব মনুষ্য সাবো আউন বিসিং আছে ওকে আনি পোস্ট পজিশন তাও খাই তো তো মিয়া আমনো বাদ দে বিনি এজ বাই আনি এজ যে ফেলাম আউ তো তং তংকো যেই মাত্র চিনি আঙ্গা সুবি তো মানে শিপনি কাসারনি বড় কংকরি থাকা 풍화시시게 빠져서 짱까 만나 세무들이 배나해라고 해 그래서 무কু무이 todo tuiazas mukum이 relax 그 다음에 먹을 비어비 내가 어쩌라 땀 가이자 그만 아니 무칸무카 약은 짜기 약은 배라고 아속스 아 뭐라고 안 그래 타면 버래 아니 약니 마수 떡만이 아니 로기 성다 이러면 아구나 어로 배라자 ঠিক ani maisu ba yakun phunangli bini yakun ya patalo na ani mukhan bukhat sagli mobile akhe okay sir. so okoro kung bising tamo no okay ang oko saya ang tamo position na sakri khai ang tamo khai tar aban bagay na expect khai gana kok saya at least ni okra sakara Elders no to. elders o hisabo phunu to nang at least asap jero te basic manners to Tonganang. tong thai আর ও যে শিকলা ফর্মনি তামনু বাকি খানি তম্বর আনি এডুকেটেড দা নো সাউথ নি কাইসা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি Okay. আরো পিএইচডি স্কলারশিপ নি বাকি বড় এই তাপমাই এক্সাম বা টেস্ট ফেস খাইদিনি বাকি থাই তামাই Tara already say bro master kaisa. হ্যাঁ হল লেভেলে সবই মানে পরে পর্যন্ত সিন শিকলার অবশ্য বেসিক ম্যানার্স সেন 신우일이 메이크 버럭 미싱어 Masarap sin sudah film le kaisa santan. 아 소사이티 사고 봐요 Nang 능 봐요 봐요 Yes sir. 니니 패밀리 바이 아니 패밀리 바이 비니 패밀리 어머 밀로이스 소사이티 소선 패밀리오스 시는 뭐 사부티럽나 아와 이게 슨 버르니 시티 살아이 메고 그러니까 어머니 리플렉션 슨 어제 어바 이게 버른 그르이 이틱스 그르이 매너스 그르이 이렇게
তরি লগৈ নক সংসার খামানি পরে বরক বিহিত বসাইনি বিসিঙ্গ যে হামজাকলাইমু মিনিং ন একদম বিনি রিয়েল শেপ বুঝিনানি বাগৈ বরকনি আক ক্যাপাসিটি তো দं হাইনে সপাইনো যদি ক্লিপ গানকে a relationship bihik busani relationship ka ba din busu khonna tong to to pake শেষ আছে kaisa bangla bai মানে মিম নকমান এটা কামু অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢুকে ওকে ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালাই ওকে জাস্ট কিছু গস হাইরেকা ওকে আবহান bihik busha ni je relationship je hamjak lai bonding how ki physical relationship simi da na kaise part se san kotor meaning tongo correct o kotor meaning ni kaisa sequence of part ni mano physical relationship ko bisar কিন্তু ও যে ব্রডার যে মিনিং কতর মিনিং হামনা সং বুঝিলাই হামজাক লাই নুঙ্গ বিহিত বসাইনি বন্দিকে তামো তংথা আও স্যাক্রিফাইস তংথা sacrifice respect তংথা ও যে স্যাক্রিফাইস খরসন্তাই খরচ স্থানি প্রতি যে রেসপেক্ট তো tona osa kering gitu তো করে হিংখে খাইছিনা না extra-marital bo phaisina dunia ni marital phaisina affairs correct besarok thane thasina phaina ei je kaisa laimu abo o je bihik busai খরচani প্রতি sin je responsibilities abo ba bujirai na pura bujisin bujilan nang sir respect ko tona respect buma tauna responsibility no munang aba haikeno na mak mane abono nini je khai dong mane abono nang mak khai na nini as a bihik hisabe nang nini busani proti ja khai nini nukhungni proti ja khai nang abo mak khai na ang busayinga ang as a husband nok ni head ngi kan ja khai khai na correct sir কিন্তু ও যে কয়েকটা মানেছেন যে সালাইকা রেসপেক্ট রেসপন্সিবিলিটি ওকে ও যে এক্সট্রা ম্যারিটাল যে অ্যাফেয়ার্স কর্মী দংলাই বরকর থাংলাই দে ও বরাবর এবিসিডি সে বুঝিয়া কথা এবিসিডি বুঝিয়া আবা হাই বানানি এবিসিডি বুঝিয়া বরক ন আবা হাই এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স ক্লাই না যদি মিউচুয়াল রেসপেক্ট ওকে am nango sir belis both husband wife জানি রেসপন্সিবিলিটিস না ক্লাই দङ খরচতে রেসপেক্ট রি দङ ওভারঅল বিহিত বসানি যে বন্ডিং ন তুই দङ খরচতে প্রতি নুখুংনি প্রতি যে নাংমানি স্যাক্রিফাইস না খাইলাই দङ অবনি পরে এখন আছে এই আগদাসিং সাইতেকা ইয়াং কাসলে নন বরক মুনিসু correct sir মায়ুং আছে ইয়াং কটমা ফংগুরে ওসে কাসলে ওকে বড় কথাই কাসলে না কাসলে নি মানো ko bisar abo haike যদি বাই চান্স কাপন কাসলে কা কাঙ্কে ও যে মানি রকসন তংনা না নি সামানি ও মানি রক গনা বিহিক বসাই যদি নি তো কাঙ্কে বিহিক বলো যদি কাসলে কে বসাই পুরো যদি কাসলে কে আর হইতে কিন্তু রিকভার খাই ফাইদানি কাইসা সুযোগ অলওয়েজ তই দङ যদি ও যে মানে স্যার ফরগিভনেস বতং নাইতে ক্ষমা খাইমানি না খাইমানি তাই যে কাসলে ক্লাইনে বব সাকনা আরনি কারেকশন খাইयै সাকসানো সংশোধন খাইयै বেরি সঠিক জায়গাও তুমি ফিরে কাইসা সুযোগ সেকেন্ড চান্স তরগই থাকো কিন্তু ও মানে না নিনি প্রদানি রেসপেক্ট বকরিখা আলে প্রতিনিধি রেসপেক্ট নাস নাজলে কোনো রেসপন্সিবিলিটি বো খরচানি খাইলে মেনি বকরিখা কোনো কালসা স্যাক্রিফাইস বসন খাইলে মেনি করিখা হাইলে বিগ বুসাইকা হাইলে থাংলাই হরংকা খাতকাইসা থুলাयो বাসালাयो বুসা পুশিলাयो জামজে সামফাইলাयो আসাকে চিনি তমনি কবা অ্যাক্সিডেন্ট তো বড় মাত্রায় ফাইসি নাই যাও অ্যাক্সিডেন্ট রিকভারি বড় খাইলে মান হইছে না বা হাইন সারি আজ এখানো সিনি ওয়াজ এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স কিন্তু আবো যে ও বড় করে সিমি দোষ আবনি বাগে বজে ফ্যামিলি ন হইতে বিলং খয় আবো দোষ ও বিহি তাই বুসাই যে ফ্যামিলি ন হইতে বিলং খায় ও আইনি ফ্যামিলি না কিন্তু দোষতম বিনি বুমা বক মানে সিম প্রসেস আছে দোষ দোষতম
extra-marital affairsनि whole kahini जों जुदि सामाव थांना थाङा हजागान गुरुबो फिरि जोंनि family values Kuwisari. Abegum tak sar ekdom aban mane asuk importance rejeng tong tabu. yes Tang dunia tu sar ekdom fast thing speed very speed. एकदम Tatan busy dibor jon nokin nokoro. Amma jar family values komin tong sar. Nu sar ang pekok follow liya sar. Ang san ma koisinai nang sar. Thangde sar. Nang sini nai tong erong no. So nai tong e simi ya. Sini Tiprasa society no. Nang tam kok kasana musung sar. हामबाय जरा गलप माराव जों कक सालायखा गोबां टपिक गोबां इशु जों कलम सालायखा बुजिलायखा आंनि पॉइंट्स आंनि भिउस दंना रखा नारमानि सुजुग रखा आं बागै हामबा पाइथाक आसं साना मुजुंने जे फायदि जों तिप्रासाराव आगे जे मने नि फैलायखा आगे जे बानदिजाक मने बानदिजाखा आगे जेसक सियांगै जों तंलायखा तंलाय फैखा दाबो तर जों सिलायवानो रोंलायवानो बुजिलायवानो देश दुनिया न सिनानै रोंनानै बुजिनानै हेन्डेल खायनानै जों सोलोंलायवानो बस कांगे सालो जोंनि ससाइटि न जों नायथ'खौ सोनामैति सालायवानो जे ससाइटि वो कुनु खरकसा चराय रां गरै फेमिलि सुगिया हनै मा परिया कलाई मा तंनाय हाबाहाय ससाइटि ताइ तां सिथो जेरै each and every चराय each and every सिक्ला गाहाम फरिनानै सेफ मानथों educated नि बासानानै सेफ मानथों आबाहाय कायसा ससाइटि जों सोनामैति सालायवानो नों रियां नों ख्रिस्टियान आं हिन्दु बजमातिया ब कसाक ब कुफु आबाहायके कुनु पॉलिटिकल पार्टी नो बेस खाय खागलायाव धर्म नो बेस खाय खरसते खरसना खागलायाव गरै गोनां होनलायाव टाइटल नो तुइ खागलायाव जों तिप्रासा जे बुथुब कायसा थानसा म थासा खायो जों जोंनि ससाइटि नो जों सोनामैति सालायवानो अ ससाइटि नो आबाहायके सोनामैति साथानिव जोंनि सिक्ला जे नाय तंनाय अ पडकास्ट नाय तंनाय जोंनि सिक्ला फाइसिं आनि अबनो कयमं तंनाय जे जोंनि ससाइटि नो संजुले आबाहायके सोनामैति सानानै हंगा आंके अ सामंगो नरकनि बेलाय खिनो इम्पोर्टेन्ट रुल नरकनि तंथाय तांनि नरकखा जोंनि फ्यूचर जोंनि थिना आर नट ओनलि थिना तिनि प्रेजेन्ट नरक नो प्रेजेन्ट नो नरक थिक मा खायनाय ताय फाइदलाय थिनां फ्यूचर नो थिक खायनानै बारजा नरक मानानाय नरक कसरां मांनाय खिर मांनाय सेलर मानो याखारै पांजालै बसांगस रि खावै जों सामुमा खरनाय परिथानि उंथों चाकरि बाकरि खायदानि उंथों सामु खायथानि उंथों बेबसा बानिज्य खायथानि उंथों बेबाक जागा न जों कसरां मांलायनाय गुबै मांलायनाय ताय जारा पलिटिक्स बाय गोरोंजा बरफनि थानि आं अबनो कय मुंगारनाय बा जारा फाइनेन्स हानो पलिटिक्स गोरोंनाय बरफनि खायसिं आं अबनो कय मुंगारनाय जे जों honesty no tuye sak borok ni phaise hamjak mu no tuye visionary ngui tai kiria khlai sam khlai mannai ngui जों बाचालायवानो तांनि उंगि सिनि ससाइटि ओ अबहाय बरक रक नि संखा अलमोस्ट गरै बा तंनि बो बेलायखिनो कम जों सिक्ला रकनो तिनि दिनो सोंनायखौ नुजागो गोबां सिक्ला रकनो सामफुंनि बागै माइग्रेन माने तिरपाराया करै फादार हास्ते थांलायबार बोसों नु अबहाय सिक्ला रकनि संखा कम या तिनि दिनो आखिनि गोबां मानो दं अबहाय सिक्ला रकनि फाइसिंबो आनि स्पेशल कायसा कबक मुं अबो दंलाय जे फाइलि जों निजिनो हानु याकारै थांयावै
je opportunities oro chung tongo obono base khaino chini ajimoni lama chungbo haike sanam laima aborokno nailaiwano ar jara already thangi paikha samung khai tongmiyo ar ajilai tongo abo hai siklarok kebo jodi angho kokrokno khnawi tongkhe nugui tongkhe norokni bagui ani kobokno obono tongnai je norok aro tongthoksa thoke tongnani bagui ajimoni bagui norok jodi thano thango hongkhe norok aro ajilaidi kaham khe jai khe ajilaidi nal nungni jagao luxurious life phungpa thangni ahai nal nungni jagao rang puisa ta swabai laidi rang ajidi abono khatidi nok nukhungni bagui abono samungno thepanani bagui tubui phele abo wngkha 1 number 2 number nung aro samung khainani bagui nok nukhungni yagari thangui aro buini hawa tongui kosto khlaiui nung samung khlai tongmui hongkhe nung sudo rang sini ajiui ta phaidi rang ajimani logi samungbo nung swrungui phaidi skill nung swrungui phaidi skill nini logio tubui phaidi tirparani phataro nung maigle nungui samung khaio hongkha khe nung sudo nogo kifil puro rang sini tubui ta phaidi rangni logio nung skill bo tubui phaidi je skill no nung best khlaiui tai nini nog nini state no yakariyaui nini nogo tongui no nini hawo no nung skill no best khlaiui nini income ni source nung create khlainai mannai jak otherwise nung omo hike khlaimani hangkhe salbusuk koi bosor nung buini hawa tongui samung khlainai koi bosor nung khlainai kaisa jora phainai norok kaijaknai nok nukhung khanai abo hai jora buda nungni bo samni bihi gyakare nung aro samung khlai tongui manui no abo hai jora jepro phainai je skill no nung tabuk sikla tongpro 3 বছর 5 বছর nung buini hawa tongui samung khlai tongo hongkhe nung aro sudo rang ajina bagui simi rang ajinani target o simi nung aro samung ta khlaidi norok samung ta khlailadi norokni samungni ajinani logi norokni ta kisa khlaidai hingkhe norok skillful ni ma bachanai skill swrungni ma phainai je skill no base khlai norok oro phaiui income ni source no generate khlai create khlaidai mannai jak abo haikhe norok samung khlailai mane samung khlailadi samung swrunglaidi tai chini siklarokni bagui taisa kobokmung obono je phaibi chung chini tinini o jorao sorkari chakri bakri khlainani hingkhe competitive exam no rwyaui tinini dino full class job multitasking job abo porjonto se chungmania full class job khlainani bagui agi chungtam hongja bung sweimangkha chungu haikhe full class job mano tinini dino o full class job mannani bagui porjonto se tinta exam crack khlaimani porese tinta test crack khlaimani porese nung full class job man prelims mains viva o tinta sirino laya khe chung tinini dino ei full class job suda sung mania abo haijagao phaidi chung sini academic qualification ni upor base khlaiui competitive exam ni bagui chung tebo khir khlaiui tebo kwsrang khlaiui tebo khawarui chung porilaiwano tai jara sorkari chakri khlainai hwnui uansugui preparation nai tonglairok chung jebabo preparation khlaithai abo haikhe no sakno preparation samungo thepalaiwano tai nung jodi abo haino aham educational background ni phainai student ba sikla nung jodi ngui tongkha khe nini saitokmung wngnani nangnai nung ST category ni vacancy o job naiyaui nung you are unreserved je seat tongmani vacancy tongmani a jagao nung jate compete khaiui you are pusto nung jate nini job no nung manui mantong sude nini slai kom privilege je nini bai bungdu tongnai boro porikhani o school porikhani o bo college o porikhani bo nungsu kaham school o nungsu kaham college o ma poriya o dungbesen ni subdivision level ni school subdivision level ni college ni graduation khainai abo hai kom privilege mannai chini siklarokni bagui norogo ST reserve seat no yakari ruti norok jara agartala no achaio agartala ni private school no norok porikha kotor city ni kotor private college o norok pori phika degree kotor najak tini norok sorkari chakri o jepro thangnai norokni target tai ST vacancy ingyaui norokni target jate you are unreserved seat no norok tambai compete khaiui chini 33%
যে রিজার্ভ সিট ন কম প্রিভিলেজ মানজাক সিনি সিকলা রকনি বাগै নরক ইয়াকাरि রনাनि इंखो आबाहायके सिनि वानसुक मुंनो सिनि फोकस न सिनि रेडिनेस न जों किसा मा खालायलायनाय अ माने रकम तै जों किसा मा वानसुक लायनाय ओभारअल सिनि लिडार जों आबो पलिटिकल लिडार थों सोसाइटिनि लिडार थों सिनि लिडारशिपनि बिसिङाव सिनि अनेस्टी ह्यूमिलिटी ताय सिनि जे विजन ताय सिनि तामनाय किरिया अंगै जे सामफ्रायमानि अ चार पांचटा क्वालिटी नो जों डेभेलप मा खालायनाय आबाहायके जों सिनि सामंगो आगुयै मा थांलायनाय आं नुजुङो नेक्स्ट 10 years 20 years जों सिनि सोसाइटि नो आबाहायके नुक्रानि जे जों जतनो एडुकेटेड सिनि कुनु सराय परिजाके ग्रै जों जतनो रां फैसावबो जों मर्डाननि बासै मानखा परिधाननि रोंखानिबो जों मर्डाननि बासै मानखा दंखानि साख्रिनिबो जों मर्डाननि बासै मानखा तामाने अबैया जों मर्डान थांतानि जिनि या फांया रंनो जों बगै थाना जिनि कालचार जिनि ककलाम ककथाय जिनि मोसामुं रोजाबमुं हो आबादनो जों बकथाय गोरै कारण आबो जिनि याफां बाय सिनि यारुं अ याफां यारुं बाय जों सालखांके जों दातिनो बलाय रान सानानि जेंने सिनि जे बुफां जिनि सोसाइटि थैदानि जेंने सो जों मर्डान दंलायनाय केबा जिनि याफां यारुं ठीक नारगै आबनो तेबो हाकुथुगु सिदक लायो तेबो पिसार लायो जिनि बुफांनो जिनि बुफां जिनि सोसाइटि अ सोसाइटिनो जिनि बुफांनो जों तेबो नायथोके तेबो ब्लाय खां सावै जों माननाय जा जों जेसे जागावनो थांथों जेसे बरफ रबाय फनो जों दंथों बरफ रबाय जों जाते साक बक जागनते रेसपेक्ट रजागै दंनते आबाहायके जों सिनि सोसाइटिनो सिनि साक साकनो जों किसा सनामै दिसालायनाय बा आबाहायके जों जाते नुगै मानलायनाय नेक्स्ट बाय 10-20 years अपनो जों जाते आबाहायके जों साक साकनो जोंनि सोसाइटिनो जोंनि ओभारअल पनो जों आजागाव दिसाय मानलायनाय जा आं आबाहायके नुकदान बुजुंगो साइडे अंगरमा बाहायनजा जों जुदि आबाहायके मुजुंगैनो दं के फायदि हाबनो एचिभ खालायनायनि बागै जों इच एन्ड एभ्रि तिप्रासा जों सिनि जाय जा लेभेल जों असावनि बागै कन्ट्रिबिउट खालायनायमोन नों जेबाबो कन्ट्रिबिउट खालामनो नों लामादै खायदि आं जे लामादै खालायबाय आं आबाहायके कन्ट्रिबिउट खायनाय पलिटिकल पार्टी खायदोंलै बिन पलिटिक्सनि बिसिंथि कन्ट्रिबिउट खायदों धर्म खायदोंलै बिन धर्मनि बिसिंथि बो कन्ट्रिबिउट खायदों सोशल वर्क खायदोंलै सोशल वर्कनि बिसिंथि कन्ट्रिबिउट खायदों नों सोसाइटि कुनु फानो खाया नगा आचुगै निनि जब बायसिबि नों ग्रोंनि दबा निनि जबनि बिसिंथि पानो नों खायदों जेसेखौ पानो खायदों जे बर जे लामादै सुजुग मानो जों अ माने रखम बसखेंमा नाहारै जों सिनि मदे खाय जों कन्ट्रिबिउट खालायलायवन अबनानि कयमु अबनानि बायथागोन मेसेज थामा sar nang belek ham maya for sar nang hani invitation accept khaim bagi tai nang tini mansa khaim bagi ang sar no belek ham maya for nai plus ang abo nang wish kene UTF te bin samung te hamung thung pura tibrasa spread thung tibrasa rok ni bagi UTF kaisa pillar thung au nani sar ang ambui pre khainai puri nai na sar asa kok sawi no tini ya podcast ro mo thalaisyo हामबाय जोत hambai sir hambai nong no paifle hambai norok paithak jora o episodes by kereng tomani bagai au this is one of the longest episode so far haipano norok kha kolokhi o episodes ta painai mani bagai paifle hambai au ang poito khlaio norok tini episodes naimani yakolo sini borong ganang sar Sajal Debbarma tai UTF ni je kuthuk nahar mung wansumung sin dofani bagai abrok norok hamke srai ke saimang kana hanai gaba hekeno ang faini hati barogobo nong bagai ketal content ti faitango norok miss khaina musung yake kindly norok subscribe kedi an channel no tai bell icon no click khaina tapok di gang thangde kongno sanai let's listen learn and grow together norok bai haina hai malai finai bye bye hambai